میں بھی جاؤں گا، میں بھی ان کی منجی ٹھوکوں گا شاہد بھائی کی طرح۔ ہم ہم کو کوئی شوق نہیں ہے، پر یہ جب یہ آپ اپنی رجولیت کرتے ہیں نا، تو ہم بھی اپنا پاؤں سے جوتا اتار کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور ان کے سر میں مارتے ہیں۔ کتے ہیں، کمینے ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ تعالیٰ تو عذاب دے گا ہی دے گا، ہمارا بھی حصہ ہے، ڈاکٹر ہم بھی صاحب ڈالیں آج گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب کل رات نہیں بلکہ آج رات میں کدے میں عجب ماجرا ہوا ہے۔ زاہد شراب پی گیا، وائز شراب پی گیا میرے حساب میں۔ اوئے اچھا، ہوئے آج ہوئے، جناب کیا بات ہے! حسینی صاحب کی لائف شاہد بھائی، جی اور وہاں پر طارق چوہان صاحب اور چھوٹی سرکار، ان دونوں کا آپس میں میچ پڑا ہوا۔ طارق چوہان صاحب نے مرزا صاحب کا کلام سنا کے چھوٹی سرکار کو لاجواب کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ چھوٹی سرکار نے عبد الغفار جمبا کو گندی گلیز گالیاں دینی شروع کر دیں، اور اس کی فیملی کے متعلق باتیں اور اس کی شخصیت کے متعلق باتیں فضول گندی شروع کر دی۔ جواب میں عبد الغفار جمبا نے، جو ان کا بشیر الدین محمود 2 نمبر خلیفہ ہے ان کا، اس کی زانی قصے اور اس کے اپنی بیوی سے یوسف خان کا حلف نامیہ بیان کہ بھئی میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ یہ جو بشیر الدین محمود ہے یہ کسی آدمی سے اپنی بیوی کا زنا کروا رہا تھا اور خود بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، تو اور وہ ہے بھی احمدی، وہ کہتا ہے میں احمدی، حلفیہ بیان دے کے کہتا ہے وہ میں احمدی ہوں اور یہ ہوں اور وہ۔ اچھا، وہ سارا کچھ سنا کے اب یہ آپس میں ان کی لڑائی چلتی رہی۔ سینی صاحب نے سب کو اتار دیا، واپس آئے تو وہ علیم اور اسٹیریل بھائی اپنے موجود تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، اسٹیریل بھائی یہ جو ابھی باتیں عبد الغفار جمبا صاحب کے متعلق کی گئی ہیں طارق چوہان کے سامنے، طارق چوہان ان کا مرید ہے، کیا یہی باتیں میں مرزا صاحب کے متعلق آپ کے سامنے کر سکتا ہوں؟ لو جی، ان لوگ تو چپ کر گئے۔ پھر طارق صاحب نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے طارق چوہان اور ان کا عبد الغفار جمبا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے مرید ہیں اور ان کو مانتے ہیں، اور ان کو مانتے ہوئے ان کے خلیفوں کو خلافت جاتے ہیں اور ان کے خلیفوں کی موجودگی میں نیا نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور جہاں پر ان کو ضرورت پڑتی ہے یہ مرزا صاحب کا کلام استعمال کرتے ہیں، اور جہاں پر ضرورت پڑتی ہے اپنی مرضی سے اپنا نیا کلام ڈال لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ان کو حق حاصل ہے کہ ہم ان کو جو مرضی کہنا چاہے کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ خیر یہ تو انہوں نے کہا، لیکن کنکلوژن ان کی یہی تھی کہ یہ جو ابھی ہوا ہے نا اس کی وجہ یہ ہے۔ تو میں نے کہا جناب یہ جو آپ نے دلیل دی ہے یہ تو بالکل آپ کے خلاف جاتی ہے۔ آپ بھی اسی طرح جس طرح یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا مسیح اور موعود اور پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، آخری اپنا نبی مانتے ہیں، شریعت والا، اور ان کو آقا مانتے ہیں اور ان کا سب کچھ ہے، لیکن ان کے بعد آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی نبی مانا ہوا ہے۔ جس طرح یہ آپ نے الزام لگایا کہ یہ مرزا صاحب کا کلام یوز کرتا ہے اور آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی دلیلیں الٹی دینے کی کوشش کرتا ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یوز کرتے ہیں اور ان کی تعویل کر کے مسلمانوں کے ساتھ بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو تو چاہیے جس طرح آپ اس کو کہہ رہے ہیں عبد الغفار جمبا کے کلام سے بات کرو، آپ مرزا صاحب کے کلام سے بات کریں، آپ اس سے کیوں دوڑتے ہیں؟ اور تیسری بات جو آپ نے فرمائی کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں یہ پہلے جماعت کے اندر تیسرا اعتراض اس نے کیا کہ ہاں یہ مرزا صاحب کے کلام والا یوز کرتا ہے، اور جتنی بھی اس نے دلیلیں دی وہ ساری کی ساری اس کے خلاف ہی گئیں، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے بس رولا رپا ڈالنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ہن پھر لگے رہو، انجوائے کرو، لیکن وہاں پر مجھے امید ہے کہ جماعت قادیان آج اس چیز کی طرف توجہ دے گی کہ جو اعتراض وہ عبد الغفار جمبا پر لگا کر گالم گلوچ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری گالم گلوچ ٹھیک ہے، ہم گالم گلوچ کے حقدار ہیں، وہی حق اللہ تعالیٰ نے شاہد کو بھی دیا ہوا ہے، کیونکہ تم بھی شاہد کے نبی کے ساتھ وہی کر رہے ہو، تم بھی شاہد کے نبی کو آئیڈینٹی ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تم بھی شاہد کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یوز کر کے اپنی گندی دلیلیں ثابت کرنے کی غلط کوشش کر رہے ہو، اور تم بھی
جس طرح تمہارا اعتراض ہے کہ بھئی یہ غلط ترجمے کرتا ہے، غلط باتوں کی طرف کرتا ہے، تعویلیں کرتا ہے، خلافت کے اوپر اعتراض کا. ہاں تیسرا اعتراض تھا کہ جی نا خلافت کی موجودگی میں جو عبدالغفار جمبا صاحب نے دعویٰ کیا ہے. میں نے کہا مرزا صاحب نے بھی خلافت عثمانیہ کی موجودگی میں، اور مرزا صاحب کی جو آپ کی خلافت ہے وہ تو زمین کے کسی 1 انچ کے قبر اوپر بھی نہیں ہے، سوائے قبرستانوں کے آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ لوگوں نے تو پراپرٹیاں بنائی ہوئی ہیں. آپ لوگوں کے پاس تو ایک شہر نہیں ہے، کوئی ایک پنڈ نہیں ہے جدھر آپ اپنے خلافت بنا سکیں. آپ لوگوں کی خلافت کاغذی خلافت ہے. اس کے مقابلے میں خلافت عثمانیہ مصر سے شروع ہوتے تھے، افغانستان تک آتی تھی، اور جب تک انگریز نے قبضہ نہیں کیا یہاں کے مغلوں کا بھی اس کے ساتھ علاق تھا. مغل بھی ایک قسم کی خلافت عثمانیہ کے وہ سمجھے جاتے تھے، الائس. تو مسلمانوں کی حکومت مصر سے شروع ہو کے اتنی والی اس خلافت عثمانیہ کی موجودگی میں مرزا صاحب نے دعویٰ کیا. تو اگر جمبا یہ خلیفہ مجبور کی موجودگی میں دعویٰ کر رہے ہیں تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ مطلب 4 اس نے اعتراض اس کے اوپر لگائے حاجی صاحب، ڈاکٹر صاحب عبدالغفار جمبا پارٹی کے اوپر. چاروں کے چاروں آپ کا بھائی ان کے واپس اٹھا کے نا وہاں پہ ان کی چیخیں پھر نکلتی رہی، میں پھر نکل آیا. میں نے کہا انجوائے کرو. جی ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب آپ موجود ہیں؟ صحیح ڈاکٹر صاحب شاید بھی. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں جی میں موجود ہوں، میں بڑے غور سے سن رہا ہوں آپ کی بات. میرے دوستوں نے وہاں پر ایک جملہ لکھا، شاہد بھائی اور ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ابھی سرجیکل سٹرائک کی ہے ان قادیانیوں پہ، سرجیکل سٹرائک. کہ وہ آدھا جمبا کے بارے میں بتائیں کہ کیا الزام لگائے اس نے جمبا پر ایسے؟ عبدالغفار جمبا کے اوپر سر اس نے، میں یہ عرض کیا نا، پہلا الزام اس نے لگایا. آپ کو ایک بات میں بتا دوں، مجھے جمبا سے ملاقات کا شرف حاصل ہے جی. کہاں ہونا پاگل دا عبدالغفار جمبا پارٹی پہ الزام سب سے پہلا یہ لگایا کہ وہ مرزا صاحب کو مسیح اور موعود مانتے ہیں، اور پھر ان کے بعد خود بھی نبوت کے دعوے دار ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا الزام ان کے اوپر یہ لگایا کہ وہ مرزا صاحب کے کلام کو یوز کرتے ہیں اور دعویٰ اپنی نبوت کا پیش کرتے ہیں. تیسرا الزام انہوں نے عبدالغفار جمبا کے اوپر یہ لگایا کہ یہ جو ہے خلافت کی موجودگی میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ غلط ہے. میں نے اور چوتھا الزام یہ لگایا کہ یہ شاطمیت کرتے ہیں، جس وقت ان کا دل کرتا ہے مرزا صاحب کا کلام یوز کر لیتے ہیں، جس وقت دل کرتا ہے مرزا صاحب کی شاطمیت کر دیتے ہیں. میں نے ان کے چاروں الزاموں کا جواب یہ دیا کہ طارق صاحب یہ جو دلیلیں آپ دے رہے ہیں کہ ہم نے عبدالغفار جمبا کو اس لیے گالیاں دی ہیں کہ اس میں 4 یہ نقص تھے، تو یہی چاروں نقص تو استعمال کر کے میں بھی آپ لوگوں کو گالیاں دے سکتا ہوں، کیونکہ آپ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے امتی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی نبی مانتے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، قرآن اور حدیث یوز کر کے، تعویلیں کر کے مسلمانوں سے مجادلہ کرنے کی، بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ آپ کا پاس اپنا کلام موجود ہے مرزا صاحب کا، وہ آپ یوز نہیں کرتے. تو یہ جو آپ کی دوسری دلیل آپ نے دی تھی عبدالغفار جمبا کے خلاف، وہ بھی آپ کی طرف واپس جاتی ہے. تیسری آپ نے کی جناب خلافت علی، کہ جناب آپ نے خلافت کی موجودگی کے اندر دعویٰ کیا ہے، تو مرزا صاحب نے بھی خلافت عثمانیہ کی موجودگی کے اندر دعویٰ کیا تھا. تو مطلب تینوں چاروں دلیلیں جو اس نے عبدالغفار جمبا کے خلاف دی، تو میں نے کہا یہ تو آپ کے خلاف بھی جاتی ہیں. آپ بتائیں مجھے حق حاصل ہے کہ میں یہی الفاظ استعمال کروں جو عبدالغفار جمبا کے لیے استعمال کیے گئے تھے، کہ وہی مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس. جمبا کی ذہنی حالت کے بارے میں انہوں نے کچھ کمنٹ کیے کہ پاگل ہے گئے؟ انہوں نے تو بڑی گندی گندی باتیں کی. وہ چھوٹی سرکار نے وہ تو سننے کے بھی، بیان کرنے کے بھی لائق نہیں ہے. نہیں وہ اور سب سچی ہیں، میں آپ کو بتاؤں. یہ طارق چوہان کو بتانا. نہیں میں نے کوشش کی تھی بتانے کی. بات یہ ہے کہ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں نا، وہ آپ کو بتا نہیں گیا آج چیما کہ مجھے اللہ نے بتا دیا ہے. اچھا یار چیما بھی اتنا بڑا بیوقوف ہے، کہتا ہے جی مجھے خواب میں الہام ہوا ہے. وہ میرے پیارے دوست خواب رویا ہے. ٹھیک ہے. نہیں رویا نہیں، آپ اس کی ڈیفینیشن ٹھیک رکھیں فیصل بھائی. رویا اس خواب کو کہتے ہیں. آپ کو آواز آ رہی ہے یا میری آواز ختم ہو گئی؟ جی میں سن رہا ہوں سر. آ رہی ہے. ہاں، رویا اس خواب کو کہتے ہیں جو جاگتے میں دیکھا جائے. وہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی اصل میں جاگ رہا ہوتا ہے لیکن اس پر خواب جیسی
कैफियत तारी हो जाती है। कशफ है सर, वो कशफ है, वो कशफ है सर। हाँ, मतलब कशफ भी बिल्कुल ऐसी चीज है। कशफ और रोया में ये फर्क है कि कशफ रोया नींद डायरेक्ट। में, रोया नोम में है सर, आप देख लें बेशक रोया डिक्शनरी में, रोया जो है वो नोम के अंदर है, नींद में है। अच्छा, जो नींद का ख्वाब है वो रोया आप उसको कहते हैं। अरबी में रोया का मतलब नींद ख्वाब वाला ही ख्वाब है। है ना, जो नोम में है, जो नोम के अंदर ख्वाब है ना सर, जो नींद के अंदर ख्वाब है, हाँ, उसको रोया नहीं कहा जाता है। देखें, रोया जो उस ख्वाब नीम को कहते बेदारी, हैं जो सच्चा हो। नीम बेदारी वाला है, उसको कहा जाता है कशफ। ठीक है। अच्छा, नहीं वो और मैं मान गया आपकी बात। हाँ, ये दो चीजें हैं। हाँ, रोया जो है ना वो सच्चा ख्वाब होता है, वो झूठा नहीं होता। ये उसमें फर्क शायद है बहुत जबरदस्त किस्म बात का। वो मुबशरात है डॉक्टर साहब, वो हाँ। मुबशरात है, सच्चा ख्वाब जो है वो मुबशरात है। तो रोया आप सारी उसको नहीं मानते सच्चे ख्वाब को? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। सारी रोया जरूरी नहीं है कि सच्ची हो, रोया जो है शैतानी भी हो सकती है। फिर तो ये भी मिर्जा चीज़ है। बिल्कुल जाहिल थी है। फिर तो मिर्जा कादियानी ने तो कमाल जहालत का मुजाहरा किया है हर जगह। वैसे था ही जाहिल, क्या करें। अब साहब बेसिकली ना 5 चीजें हैं जिसका हमें फर्क समझना चाहिए। हाँ, ठीक है, बताएं। 5। सबसे पहली तो एक चीज है अल्लाह सुब्हाना ताला का तरीका किसी की बंदे को किसी चीज से खबरदार करने का, सीधी नबी भेजना, और नबी के ऊपर भेजना वही जो आती है फरिश्ते के साथ, बिल्कुल क्लियर कलाम, जिसको नबी तबयन करके उसकी डूज डोंट्स एप्लीकेशंस एग्जाम्पशन सब कुछ बताता है। राइट, उसको कहते हैं हम वही ये कुरानी कह लें हमारी शरीयत के अंदर। हाँ, नहीं वो मतलब ठीक जो हो गया वो ठीक है, ये तो एक तरीका है अल्लाह सुब्हाना ताला का बंदे को खबर देने का। दूसरा तरीका है अल्लाह सुब्हाना ताला बंदे को कोई चीज, जिस तरह इसने मेरे कहा है, ख्वाब में दिखा दे। ठीक है, ख्वाब आपने देखे हैं, उसके अंदर आपको कोई मुबशरात, सच्चा ख्वाब था जिसके अंदर अल्लाह ने को आपको एडवांस में किसी चीज से खबरदार कर दिया या खुशखबरी दे दी। देखें, या मुबशरात का तो मतलब है ना कि खुशखबरी वाली। खुशखबरी, वही मैं बता रहा हूँ ना, कोई खुशखबरी दे दी, कोई इस तरह की चीज दे दी, सच्चा ख्वाब कोई, वो बाद में जाके पूरा भी हो गया ख्वाब। ठीक है, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका कशफ, कि नींद बेदारी की हालत हो और आपके ज़हन के अंदर कोई चीज विजुअलाइज करा दी जाए। आप सोए ना हो और ना कंप्लीट जाग रहे हो, लेकिन आपकी आंखें बंद हो और आप विजुअलाइज कर रहे हो। जिस तरह हम आंखें बंद करके कई दफा विजन बनाते हैं ना ज़हन में, अपनी मेमोरी, जिस तरह आप अभी आयतें पढ़ रहे थे, तो आप अपने दिमाग के अंदर सूरह नाम ढूंढ रहे थे ना, आगे आगे चल रहे थे, एक एक आयत से आगे चल रहे थे, वो आप एक किस्म का विजन अपने ज़हन के अंदर क्रिएट कर रहे थे। इस तरह का आपके ज़हन के अंदर विजन फैलाया जाए और कोई चीज़ जो आपसे गैप में हो, मिसाल के तौर पे किसी दूसरे मोहल्ले में हो रही है, किसी दूसरे शहर में हो रही है, किसी दूसरे मुल्क में हो रही है, आपको वो चीज़ विजन के अंदर दिखा दी जाए और बाद में वो चीज़ उसी तरह सच्ची भी वो हो साबित गया हो। जी कशफ। मतलब वो कशफ होता है कशफ। सच्ची बात को कहते हैं ना कशफ, ये कह रहे हैं ना आप। जी, ये नींद आगे बेदारी की हालत है। और किस्म कोई बताएं, और रह गई या खत्म हो लास्ट उसके दूसरी है, उससे सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है इल्का, कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपके दिल में कोई बात डाल दे। आप जा रहे थे M25 से, आपका मकसद था मैं घर जाऊं, एकदम अल्लाह ने आपके ज़हन में कोई बात डाली, आप उधर से M25 के बजाय आप M4 से चले गए। आगे अल्लाह की करनी क्या हुई, M25 पे कोई एक्सीडेंट हुआ था, ज्यादा ट्रैफिक जाम थी, वहां पे लोग 12 घंटे फंसे रहे, लेकिन आपको अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस वक्त अलका कर दिया था। किसी वजह से आपने वो रूट अनवांटेडली, आप चाहते नहीं थे बदले, लेकिन आपने उस वक्त अल्लाह ने आपके दिल में कोई ख्याल डाला, आपका उस चीज की तरफ माइल किया। एक बात सुने फैसल भाई, एक दफा एक आदमी ने मुझे एक वाकया बताया कि वो शख्स रोजाना सूरह यासीन सुबह सुबह पढ़ता था, तो एक दिन 20 साल बाद उसने सोचा कि आज वो काम पर नहीं जाएगा। वो एक ही ट्रेन से जाता था, तो उसने छुट्टी कर ली उस दिन। उस दिन उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, जी, ये बहुत इल्का दुनिया है ना, मारी गई। ये इल्का है ना डॉक्टर साहब, ये अच्छा। इल्का है, अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाला, अल्लाह उसकी रखना चाहता था जिंदगी, बाकी अल्लाह ने उसको रोक लिया इस चीज से। और 5वां कॉमन तरीका जो है वो है इल्हाम। अब इल्हाम के अंदर लोगों ने ना लड्डू, पीठियाँ, दाल, सेवियाँ सब कुछ मिक्स कर ली है, मेरी यार समझ रहे हैं। बेसिकली खालिस्तन इल्हाम जो बुजुर्गान दीन या मुल्हिमीन या औलिया इकराम को हुआ करता था ना,
Ilham used to be a clear statement, complete sentence, which used to make sense. It often used to be beneficial for the receptionist, but in some cases may include some sort of good news, glad tidings for the people associated with that receptionist. But in either case, any of these other than the Wahi is not an authority on the deen or could be used as an authority to override any part of the deen. آپ میری عرض سمجھ گئی کہ یہ جو پہلی قسم ہے نا وحی قرآنی علی، یہی گارنٹیڈ ہے، اسی کا ثبوت ہے. شریعت کے تمام فیصلے، شریعت کی تمام چیزیں، شریعت کے تمام معاملات اسی وحی کے تحت ہوں گے. اور اس وحی کی آگے سے پھر دو قسمیں ہیں، ایک تو وحی قرآنی ہے اور دوسری جو حدیث کی وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل بتائی، فہم سمجھوایا، تبین سمجھایا، جس کو ہم کہتے ہیں وحی خفی، ٹھیک ہے، جس سے بے شمار احادیثیں بھی نکلتی ہیں، حدیث قدسیاں نکلتی ہیں. یہ ساری چیزیں یہ اللہ کے نبی کو کس طرح پتہ لگی؟ جبرائیل نہیں بتائی نا. لیکن وہ چیزیں کون سی تھیں؟ وہ چیزیں وہ تھیں جو قرآن کا حصہ نہیں ہیں. ان کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے نام سے جانتے ہیں. اسی طرح ہے نا ڈاکٹر صاحب. تو ہمارے لیے وہ دو وحیاں جو جبرائیل لے کے آیا ہوا ہے، وہ فہم، وہ ڈیٹیل جو جبرائیل کے تھرو پتہ لگی ہوئی ہیں، وہ احکامات جو جبرائیل کے تھرو پتہ لگے ہوئے ہیں، جس کی تصدیق کی ہوئی ہے ہمارے مولا، ہمارے کائنات کے کونین کے اس وقت سرتاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم صرف اسی کو شریعت کے تمام چیزوں کے لیے استعمال کریں گے، قرآن اور حدیث. اس کے علاوہ یہ جو دوسری ساری چیزیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، مثال کے طور پہ رویا، مثال کے طور پہ القاء، مثال کے طور پہ کشف، مثال کے طور پہ الہام، جس طرح میں نے عرض کی، جس بندے کے لیے ہو رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے اس کے لیے تو گاڈ کا یہ میسج ہو، اس کے لیے تو یہ کوئی بینیفیشل چیز ہو، لیکن اور یا پھر اس کے ساتھ جو اس سے ایسوسیٹڈ لوگ ہیں، لیکن فار دا ہول کائنڈ ورلڈ اس کی کوئی نہ حیثیت ہے نہ اس کی کوئی سگنیفیکنس ہے. اور یہ چیزیں قطعی طور پر شریعت کی کوئی حامل ہو ہی نہیں سکتی، شریعی طور پر ان کی کوئی حیثیت ہو ہی نہیں سکتی، ان کے اوپر کوئی حکم لگایا ہی نہیں جا سکتا، ایکسٹریکٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. اور حسن بھائی یہ سنیں ذرا، جی یہ ہے سورہ شورا، جی الشورا جو ہے اس کی آیت ہے 51، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے وحی کے، یا پردے کی اوٹ سے، یا وہ بھیجتا ہے کسی پیغامبر فرشتے کو، پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو چاہتا ہے. انہ علی حکیم، وہ بہت بلند و بالا اور کمال حکمت والا ہے. جی اللہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ پردے کی اوٹ سے تو اللہ نے صرف دو ہی لوگوں سے کلام کیا ہے، ایک حضرت موسیٰ سے کوہ طور پہ، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج شریف کے اوپر. ان کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی سب کو انبیاء کے ذریعے ہی بتایا ہے، جس طرح یہ آیت بتا رہی ہے. نہیں، مجھے ویسے ہی یاد آ گئی، اب جب کس میں بتا رہے تھے تو اچانک مجھے خیال آیا کہ بالکل میں آپ نے کی آیت ریلیٹیو ہے. یہ جو چیمہ آ کے ادھر بکواس کر رہا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ بتایا ہے، مجھے اللہ نے وہ بتایا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ آیت نہیں سمجھ آئی، اس کو یہ آیت نہیں پڑھی جاتی. اس کو تو بسم اللہ کا نہیں پتا کہ کیا اس کا معنی ہے، اس کو کوئی قرآن نہیں آتا، آپ کو غلطی لگی ہے. وہ آدمی قرآن پاک سے ٹوٹلی نابلد ہے، وہ مرزا قادیانی ہے. یہ ساری چیزیں جو مرزا صاحب نے اپنے دجل کے لیے استعمال کی ہیں نا، انہوں نے کسی نہ کسی جگہ سے لی ہیں. مثال کے طور پہ کوئی چیز تصوف سے لے لی، کوئی چیز نقش بندیوں سے لے لی، کوئی چیز اولیاء کرام دوسروں سے لے لی، جہاں سے جو چیز کی تعویل ممکن ہو سکی نا، لے کے آگے سے تعویل کر دی. اب یہ سارے استعارے جو مرزا نے استعمال کیے ہوئے نا اپنی وحیوں کے لیے، جس کو کبھی وحی کہہ رہا ہے، جس کو کبھی الہام کہہ رہا ہے، جس کو کبھی کشف کہہ رہا ہے،
جس کو کبھی رویا کہہ رہا ہے. الکا کے تو ہم سب قائل ہیں نا ڈاکٹر صاحب. الکا تو مجھے بھی ہوتا ہے, الکا آپ کو بھی ہوتا ہے. میں نے آپ کو اس کی نہیں ایگزامپل نہیں بھی مجھے کبھی ہلکا نہیں ہوا یار, میرا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا سی. میں کہنا مینوں ہلکا ہو رہا فیصل بھائی تو میں بچ جاتا. میں آپ کو ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے, لیکن کئی دفعہ آپ کو خیال نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں نہیں, مثال کے مجھے طور پہ یہ اس میں لگ رہا تھا کہ میں روٹ چینج کروں, لیکن میں نے کہا کہ بھی فاسٹ روٹ سے ہی چلو. تو اب دیکھیں نا میری الکا کی تو یہ حالت ہے کہ جب نہیں, پتہ بھی میں لگے. آپ کو ایک اس کی پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں, جو میں آپ کو کئی دفعہ ہماری قادیانی حضرات سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے نا, لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, ہم نے کوئی حوالہ سوچا ہوتا ہے ریفرنس کا کہ بھئی یہ ریفرنس ہم نے دینا ہے ابھی, لیکن لا اینڈ ٹائم کے اوپر جس وقت ہم دینے لگتے ہیں نا, یا تو ہم وہ حالات ڈھونڈتے ہمارے سامنے کوئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حوالہ لے آتا ہے, یا ہمارے دل میں ہے, یا ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے. اس کی بجائے نا یہ حوالہ دے, اس سے زیادہ جلدی کام ختم ہوگا, یہ زیادہ جلدی جھوٹا ثابت ہوگا, اور بات بھی آگے اسی طرح ہوتی ہے. حالانکہ ہمارا تو وہ دوسرا حوالہ پیش کرنے کا مقصد کوئی نہیں تھا. یہ چیز کس نے ہمارے دل میں لاسٹ ٹائم کے اوپر چیز کے اوپر ڈالی؟ کس نے یہ چیز ڈالی؟ اب دیکھیں آپ کی باتیں ساری صحیح ہیں, لیکن میرا کوئی ایسا لیکن تجربہ. اس کو وہی کہنا, اس کو الہام کہنا, اس کو کوئی کہنا میرا اللہ سے رابطہ ہے, یہ بالکل نہیں وہ بکواس تو جہالت والی نہیں بات ہے. نہیں ہلوسینیشن اللہ ہے. سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں بات ڈالتا ہے, وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کس طرح ڈالتا ہے, کہ بھئی اس کا دل کسی چیز کی طرف جو ہے نا اس دلیل کی طرف مائل ہو جاتا ہے, وہ دلیل کا قائل ہو جاتا ہے. یہی ہے سب کچھ, جس کو آپ کہہ لیں رویا, جس کو آپ کہہ لیں جو بھی, اور یہ دلیل ہوگی تو قرآن اور سنت کی ہوگی, کسی بندے کی وحی کی, نہ چیمے کی, نہ عبد الغفار جنبے کی, نہ غلام احمد قادیانی کی. میرا ہاں مدعا جی سمجھ گئے نا آپ ڈاکٹر صاحب؟ ہاں جی. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. صحیح. علی خان صاحب ویلکم ہو گیا. جمیل وہ صاحب ہاں, ویلکم یہ ہو گیا. ساری چیزوں کی تعریف ہو گئی تھی. الہام چھوٹا سا بیچ میں رہ گیا تھا ڈاکٹر صاحب. الہام بیسیکلی اولیاء کرام کے نزدیک نا کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے جو کہ پوری کی پورا ایک جملہ ہوتا ہے, جس کے اندر کوئی کلام ہوتا ہے. مطلب جی جس یہ بالکل. نہیں کہ ایک لفظ الہام کا آئی لو یو اس طرح کا, یہ تو بکواس ہے نا, یہ تو بالکل بلشٹ ہے. اس کی جگہ کئی ملہمین کو, اولیاء کرام کو صحیح بھی الہام ہوئے. الہام سوتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے, مطلب پورے کا پورا کوئی ایسا لگے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی حکم دیا جا رہا ہے, اور وہ پورا ایک جملہ ہو جس کی کوئی سینس بن رہی ہو. یہ ہمیں جاگتے ہوئے کوئی آواز بھی بغیر سنے ہوئے کئی دفعہ ہوتی ہے نا, جس طرح ہمارے کان میں کوئی چیز ہمیں ایک دم آتی ہے, آواز ہی کو ٹون کر کے آتی ہے جس طرح ہمیں, حالانکہ وہ ٹون ہوئی نہیں ہوتی. اس طرح کی کوئی چیز جو جملہ ہم سنیں حالانکہ وہ کسی نے کہا نہ ہو, اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جملہ ہمارے زبان سے نکل جائے بے اختیار, ایسا بھی ہو سکتا ہے. ان تینوں چیزوں کو بھی اولیاء کرام نے الہام کے یہ تینوں طریقے بتائے ہوئے ہیں اس طرح کے. لیکن مرزا صاحب کا ان میں سے کوئی بھی طریقہ نہیں ہے. مرزا صاحب کا الہام کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی چیز جو پاسٹ میں ہو چکی ہو, جو واقعہ ہو چکا ہو, اگر وہ ان کی ذات کے کسی بھی طرح ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ کوئی مجسٹریٹ ہے جس نے ان کے خلاف کبھی فیصلہ کر دیا ہوا تھا, یا کوئی تھانے دار ہے جس نے ان کے خلاف رپورٹ کاٹ دی ہوئی تھی, وہ اگر اس کا تبادلہ ہو جائے تو مرزا صاحب صبح اٹھ کے کہہ دیتے ہیں جی مجھے یہ الہام ہوا تھا یہ فلانے تھانے دار کا تبادلہ ہو جانا ہے. اور میں اس کا حوالہ بھی آپ کو بھی دے دیتا ہوں. یہ مرزا صاحب کے جو 140 نشانات ہیں اس میں سے نشان نمبر 8 ہے کہ نشان نمبر 9 ہے, یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے وہاں پہ, تو آپ جا کے پڑھ لیں. مرزا صاحب کے 99.9% الہامات ہی کیے ہیں کہ بھئی یہ فلانی چیز میں یہ الہام ہوا تھا کہ ایسا ہوگا لہذا ایسا ہی ہو گیا, اور دیکھو میں نے فلانی کتاب میں یہ لکھ دیا تھا. ادھر جا کے آپ کتاب میں دیکھ لو, اگر آپ کو یہ نظر آ جائے تو کہیں نہیں. مثال کے طور پہ ایک اور زندہ اگزامپل دے دیتا ہوں. یہ مرزا صاحب نے کہا مجھے الہام ہوا تھا کہ قرآن میں تین شہروں کا ذکر ہے, ایک مکہ, ایک مدینہ, اور تیسرا قادیان, اور میں نے یہ چیز برائن احمدیہ میں 20 سال پہلے لکھ دی تھی. لو جی برائن احمدیہ جا کے فلور مارو, سارے دا سارا قادیان دا لفظ جڑا PDF دے وچ سرچ کر مارو, تانوں برائن احمدیہ حصہ اول, حصہ 2, حصہ 3, حصہ 4, چاراں دے وچوں قادیان دا لفظ صرف ایک باری نظر آئے گا. وہ دے نال نام مکے دا کوئی تعلق ہے,
ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਲੋਕ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਸ दैट्स इट, खत्म। तो मिर्जा साहब लिख बैठे ने जनाब, मैं पढ़ाई दिया में लिखाया था कि कुरान के अंदर 3 शहरों का जिक्र है। उस वक्त मुझे इस्लाम की समझ नहीं आई, अब मुझे इस्लाम की समझ आई कि जी कुरान के अंदर जो फहम है दोबारा वो कुरान के इधर हो रहा है, मक्के और मदीने की छातियों का दूध खुश्क हो गया है, अब फैज कादियान की छातियों से, मिर्जा के पस्तानों से जारी होगा। अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैसल भाई, अस्सलाम। पहले एक कमेंट है, मर्ज़इयों की हकीकत सुनकर गुस्सा क्यों आता है आपको? मिर्जे दी हकीकत फैज भाई, क्यों अंदर, क्यों ऐसा वास्ते अंदर है? ए भाई, मैं जिंदगी में कोई बात करूँ ना, मैं जिंदगी में कोई बात करूँ ना जिसका मैं हवाला पेश ना कर सकता हूँ आपकी अपनी किताब से, तो मुझे बेशक आप टिकटॉक से बैन करा देना, बल्कि मैं खुद ही उस दिन जाना पसंद करूंगा। फैज़ भाई, यहाँ में एक बात मेरे जहन में आई है, ये जो आपने अभी मिर्जे के पस्तानों की बात की है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब से पेशगी माजरत के साथ कि मैनू हुण पता चला है कि ये लाश दे यदे होए कादियान विच 20 सेर दुध भी देंदे रहे ने। भाई बकरा भी दूध देता है कादियान का, दसो यार शायद भाई कादियान दा बकरा दूध देंदा दिखाओ मुंडे नू। बकरा दूध देंदा, वाकई देंदा, इसमें तो कोई शक नहीं है। जी, अस्सलाम और वालेकुम वो भी रहमतुल्लाह। मात्र डॉक्टर साहब, एक जी। सैयद साहब का लड़का था जिसकी बीवी फौत हो गई थी, तो उसके बाप ने 16 उसके बेटे की परवरिश अपने दूध से की। हाँ, ये लिखा हुआ है उसकी किताब में जी। इसको हेलुसिनेशन कहते हैं मेडिसिन की जुबान में। स्किज़ोफ्रेनिया का मेजर क्राइटेरिया है ये। और डॉक्टर साहब, वो सैयद साहब अच्छा, एक मिनट, वो फैसल भाई, वो कौन सा रेफरेंस आप बताते हैं? मुझे भी पता था लेकिन मतलब ढूंढने से मिला नहीं कि मिर्जे ने कहा कि डायरेक्टली जिसको बात ना कहनी हो इनडायरेक्टली कह दो। आपके पास है वो रेफरेंस? लो जी, पहले अच्छा फैज भाई, इस पिक्चर के बारे में पता है आपको? फैज भाई को आने दें, फिर आपको बताता हूँ। डॉक्टर साहब, ये पिक्चर, ये जो फैज भाई ने अभी लगाई थी, चीज़ जो है वो यहाँ हुई कि एक गोरा था जो बड़ा मुतासर, मेरे यार से पढ़ो यार फैज भाई नू, उन्होंने मेरे यहाँ ना फोन आया, इसलिए वो नीचे गए हैं फैज भाई नीचे बैठे हुए। जी, मैं लिया कल थे। अच्छा, डॉक्टर साहब, वो जब गोरा इंग्लैंड आया था ना, जी। तो उस इंग्लैंड जब वो आया इंग्लैंड, तो जब उसने मिर्ज़े की किताब पढ़ी, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ था कि एक शाह साहब का जो लड़का था, उसकी बीवी फौत हो गई, तो उसके बीवी ने इस तरह से वो उसकी परवरिश की, और उसके बाद जनाब फिर जो है उसको क्या कहते हैं, बकरा भी दूध देता है। फैज़ भाई ऊपर आए ज़रा। डॉक्टर साहब, तुसी मिर्जे ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਬਣੇ ਨੇ किथे? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਲੋ ਦੱਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਾ ਕੇ। हाँ हाँ, ਜਿੱਥੇ बताएं, ਮਿਰਜ਼ੇ चलते ਦਾ हैं। ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਿਆ ਦਾ। तो आपने वो पप्पू मलक को नहीं बुलाया फिर दोबारा? ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। फैज भाई को लें यार कॉल पे, यार प्लीज मुसलमान डबल टैप करते रहा करो प्लीज। आगे फैसल भाई, माशा मुफ्त दे मजे लैन वाले हो, तदे ही इत्थों तक नौबत पहुंची है, करते रहा करो please। अच्छा फैज भाई, सबसे पहले डॉक्टर साहब को वो पिक्चर दिखाएं, और उस पिक्चर का राज जो है मैं बताता हूँ। वो जो आपने वो लूज यार शायद भाई वो निशान हो गया है,
نشان ہو گیا وہ مرزا صاحب کا ایسا. میں نے دودھ پلانے والی تصویر آن کی ہے کہ وہ فون کی بیٹری ایک دم ڈیفلیٹ ہو گئی ہے. مجھے 1 منٹ چارج کرنے دیں. میں ابھی یہ دوسرے میں فون سے ڈھونڈتا آیا ہوں. ہوں، شاید میرے پاس ہو کہیں پڑی ہوئی. نہیں میرے پاس ہے وہ 1 منٹ میں ابھی چارج ہو جائے گی. فکر نہ کریں میں نے چلیں ٹھیک لگایا ہے، اوکے. چارجنگ کے اوپر. اچھا تو میں ڈاکٹر آپ صاحب کو بس یہ یہی عرض پکچر کر رہا جو تھا. ہے وہ اب بڑی ڈاکٹر صاحب ہی آپ کون سا والا مائنیوٹ پوچھنے چاہ پکچر رہے تھے ہے. سر؟ وہ جو مرزا کہتا ہے کہ ڈائریکٹلی نہ کہنی ہو تو انڈائریکٹلی بات کہہ ہاں دیا. وہ یہ بشیر الدین محمود نے کہا ہوا ہے سر. بشیر الدین محمود کا حوالہ میں آپ کو ابھی نکال دیتا ہوں. گالی دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی کا نام لے کے کہہ دیا جائے کہ فلاں فلاں آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ یہ بشیر الدین محمود کے الفاظ ہے سر. کہ گالی دینے کا ایک طریقہ یہ ہے. دینا ریفرنس وہ پھر ہم اس کو نکال میں لیں ابھی ذرا. وہ میرا فون ڈیڈ ہوا ہے. میں انشاءاللہ ابھی اس کو چارج کر کے ہاں نکال جب دیتا ہوں ہو آپ کو. جائے تو بتا دیں. ہاں وہ ہے بشیر الدین محمود کا وہ والا میرے پاس موجود ہے. گالی دینے کا ایک طریقہ یہ ہے. وہ تو بہت کامن ہے. وہ تو آپ گوگل پہ بھی ڈالیں گے آپ کو اس کا اسکرین شاٹ مل جائے گا. لیکن میں آپ کو نکال دیتا ہوں. میرے پاس ہے وہ اس کی اسکرین شاٹس. دیکھتا ہوں گوگل پہ. جمیل مرزے بھائی نے کا تو آپ کہا کچھ کہنا مرزے نے چاہیں تو گے؟ توہین کی ہوئی ہے کہ بھائی میں الزامی جواب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. مرزے نے تو صاف صاف جس کی توہین کیا ہے تو الزامی جواب کا بہانہ بنا کے توہین کری گیا. جھوٹ بولی گیا. جھوٹ بولی گیا. جو چیزیں بائبل تورات قرآن حدیث کسی جگہ پہ نہیں لکھی ہوئی وہ الزامی جوابوں میں استعمال کری گیا. آج کی ٹک ٹاک کی دنیا میں یہ جماعت قادیان اس کو کہتی ہے مرزا سکلاب کے کلام کے اوپر حاشیہ گیری. کہ جناب حاشیہ آرائی آپ کر رہی ہیں. جتنا کلام ہے اتنا ہی پڑھیں. اس سے ایک لفظ زیادہ نہ پڑھیں. اس سے ایک لفظ کم نہ پڑھیں. اس کا مطلب بھی ہم بیان کریں گے. اور جو مطلب ہم بیان کریں گے وہی حتمی سمجھا جائے گا. میں کہا بلے تاڑے یار. لیکن مجھے بھی پھر مانے کہ میں وہ والے حوالے لا کے ان سے پڑھواتا ہوں کہ کتاب بھی تمہاری، پڑھنے والے بھی تم، طویلیں بھی تم کرو اور اپنی طویلوں سے خود شرمندہ ہو. اچھا فیض بھائی، میں آپ کو سن رہا تھا، آپ کسی کی لائف پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ کیا مرزے کو گلہری میں کیوں نہیں، پھر گلہری کی طرح کیوں نہیں مارا آپ نے، اور ہاں کوئی وہ جواب صبح ملا؟ والی سرجیکل سٹرائک، صبح جو میں نے کی تھی سرجیکل سٹرائک، وہ سنی تھی آپ نے؟ نہیں میں نے وہ والی نہیں سنی، یہ لیکن آواز میں مجھے نے نہیں آ رہی، کہ کسی کو بھی کسی نہیں آ رہی. مسلمان عورت کی لائف تھی جہاں پہ علی بیٹھے ہوئے خان تھے بھائی آپ. وہ ایک ہماری بہن ہے. ہماری ہمیں بہن آ ہے. رہی. ہماری ایک بہن ہے. کیا ان کی آئی ڈی ہے یار؟ عامروان عطیہ. تیا سم عطیہ. تھنگ ہے، تیا. تیا. ہاں عطیہ، سوری، ہاں عطیہ. وہ ہماری ایک عطیہ سسٹر ہے. سسٹر. عطیہ سسٹر، ان کو عطیہ عطیہ کہتے ہیں. مجھے اس لیے عطیہ یاد تھا. وہ ہماری وہ جو عطیہ سسٹر ہیں ان کی لائف کے اوپر نا وہ مصور قادیانی آیا ہوا تھا، چڑھا ہوا تھا مصور قادیانی. اور وہ کوئی وہاں پہ پنگا شنگا کر رہا تھا، مطلب بدتمیزی شاطمیت کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس کی شاطمیت کو توڑ کرنے کے لیے اپنا محافظ نہیں ہے، محافظ، اچھا یہ محافظ پہنچ گیا وہاں پہ. اور محافظ نے جا کے کہا جناب یہ بتائیں، مرزا صاحب نے تو لکھا ہوا ہے گلہری کو کیا جائے زندہ، گلہری کو مارا جائے، مری ہوئی گلہری اس کو گوبر میں ڈالا جائے تو زندہ ہو جاتی ہے ڈنڈا مارنے سے. تو یہ جماعت قادیان نے جب مرزا صاحب مرے تھے تو ان کی سر کے اوپر سوٹا کیوں نہیں مارا؟ تو میں نے کہا یار اس طرح بات اچھی نہیں لگتی، بے حوالہ بات کرنی ہے تو بندہ حوالہ لگائے. پھر وہ سسٹر بھی کہہ رہی تھی کہ واقعی انہوں نے ایسا لکھا، واقعی انہوں نے، میں دکھا دیتا ہوں سسٹر. وہ پڑھنے نہیں دے رہا تھا مصور. وہ پھر جب مصور چلا گیا، بھاگ گیا، اس کی میں نے دوڑ کسی اور چیز کی، اس کی میں نے یہ سیرت المہدی صفحہ نمبر 10 کے اوپر اس کی دوڑ لگوائی تھی مرزا صاحب کے 8 دست. میں نے کہا تھا دست کی نہیں جا، دست کی نہیں جا، اور پھر آگے بات کری. اچھا لیکن اس کے ساتھ جو بات ہو رہی تھی دوسرے والے بندے کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ انہوں نے پوچھا تھا کہ مرزا صاحب کو محافظ نے کہا کیوں نہیں ہوا. میں نے کہا یار دیکھو، ایک تو مرزا صاحب ویسے ہی وبائی ہیضے سے مر گئے تھے، یا تو مرزا صاحب کو وبائی ہیضے سے مرنے سے پہلے آپ پتھر مار دیتے یا سوٹے سے مار دیتے، پھر ان کا سر جا کے گوبر میں ڈالتے تو مرزا صاحب شاید بچ جاتے. لیکن یہ جو آپ طریقہ اختیار کر رہے ہیں نا کہ ایک مرے ہوئے آدمی کو سوٹے مار رہے ہیں، ایک مرے ہوئے آدمی کو سنسار کر رہے ہیں، اور پھر اس کا سر گوبر میں جا کے ڈال رہے ہیں، یہ ٹوٹکا وہاں پہ نہیں لکھا ہوا. ٹوٹکا جو وہاں پر لکھا ہوا ہے اسی طرح یوز کریں. اور پھر میں نے ان کو بتایا بھی کہ میں اس ٹوٹکے کی وجہ سے 2 گلہریوں کا قتل ناحق کر چکا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. جب میں نے پہلی دفعہ یہ والا پڑھا تھا تو میں نے ایک گلہری پکڑی، گلہری کو مارا،
پھر جا کے گوبر ڈھونڈا. ہم شہروں میں رہتے ہیں, گوبر ملا مجھے ایئرپورٹ کے پاس جا کے, ایک فارم تھا ادھر سے, اس کے اندر میں نے گلہری ڈالی. ادھر ٹک ٹاک آن کیا, دوستوں کو بتایا جناب یہ گلہری اتنی دیر سے اندر ڈلی ہوئی ہے, ابھی تک زندہ نہیں ہو رہی, کیا کریں کیا کریں کیا کریں. پھر چندہ سسٹر ہماری پیاری بہن, انہوں نے رہنمائی فرمائی. انہوں نے کہا میں نے بھی پاکستان میں تھی تو یہ حوالہ پڑا تھا اور یہی طریقہ آزمایا تھا, لیکن آپ چیک کر لیں کہ آپ گلہری یوز کر رہی ہیں یا گلہرا. تو میں نے دیکھا تو یار وہ تو واقعی. فیض بھائی اتنے رکو ذرا ایک سیکنڈ. جی یار میرا بھی اتنے سوال پیدا ہو جاتا, پہلے گلہری پھڑی کے جیسے جو یہی تو دسو منو. وہ گلہریاں یہاں پہ یار, یہ جو ریٹ کیج ہوتا ہے اس کے اندر آپ پینٹ بٹر تھوڑا سا لگائیں, 2 دانے پینٹ کے رکھیں, گلہری خود ہی اس کے اندر ٹھک کر کے 15 منٹ میں 10 گلہریاں پکڑ لیں. گلہری پکڑنا کون سا مشکل ہے, بیک گارڈن کے اندر گلہری ہی گلہری ہیں آپ کے. جائیں تو صحیح بڑی اپنے بیک گارڈن میں, دیکھیں کتنی بڑی گلہریاں رہتی ہیں. پتے کی گل دسی جی ویسے. 8 پاؤنڈ کا وہ ریٹ کیج آتا ہے, اس کے اندر لگائیں 2 دانے اس کے نٹس کے رکھیں, پینٹ بٹر اس کے ساتھ سٹک کریں, وہ 2 منٹ کے اندر ریٹ ٹریپ کے اندر آ جاتی ہے. تو اچھا لیکن بتائیو مسئلہ یہ ہے کہ وہ مشورے تو ساتھ پھر ہے. نہیں ہوئی. پھر میں نے دوسری دفعہ 5-6 ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ کیے اور ان کو چیک کیا. وہ گلہریاں ہمارے علاقے میں زیادہ ہیں, شاید گلہریاں کم تھیں یا گلہریاں ہائبرنیٹ کر رہی تھی, نہیں تھی نکلی, کیونکہ یہ بات بھی جنوری کے قریب کی ہے, گلہری زیادہ باہر نکلے ہوئے تھے. لیکن پھر ایک نصرت جہان کی طرح سے ملتی جلتی گلہری مجھے مل گئی. اس کو پھر میں نے چیک کیا, وہ واقعی گلہری تھی. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. وہ پھر میں ریٹ کیج لے کے واپس گیا ادھر. مجھے انہوں نے دوستوں نے, ایک اور بھی سیانے دوست تھے خلیفہ وقت بھائی, انہوں نے بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. انہوں نے کہا میں نے بھی گلہری کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا, لیکن مجھے بعد میں پتا لگا کہ گوبر تازہ نہیں تھا. گوبر تازہ ہونا چاہیے جس میں سے دھواں نکل رہا ہو. تو میں پھر انتظار, وہ گلہری والا ریٹ کیج لے کے میں کھڑا رہا کیا نام ہے, ایک فارم کے پاس جہاں پر گائیں وغیرہ تھیں, کہ بھئی یہ گائیں ابھی کوئی ان میں سے کوئی بھی کرے. ان میں سے پھر ایک گائے نے تھوڑی سی مہربانی کی, اس نے کافی بڑا سا پھوس کیا. پھر میں نے وہاں پہ دوسری گلہری ماری, وہ بھی میں نے اندر ڈال کے رکھی. وہ بھی ٹک ٹاک کے اوپر دوبارہ دکھایا ان کو دوستوں کو کہ یہ دیکھ تو بھائی دوسری مری گلہری, اور یہ دیکھ لو گرم دھواں نکلتا ہوا گوبر, یہ ابھی بھی نہیں زندہ ہو رہی. تو وہ پھر اس کے بعد پھر میں نے کہا آئندہ میں نے یہ قطرے ناحق گلہریوں کا نہیں کرنا. مرزا واقعی جھوٹا, کذاب, لانتی, دجال, جھوٹی بات لگ گیا ہے. مری ہوئی گلہری اس طرح زندہ نہیں ہو سکتی. یہ رودات تھی جو میں نے ادھر بیان کی. لو مرزیو, یہاں تے گلہری نو مارنا چھڑ دو تو یہاں مرزے تے لعنت پاؤ, دو گلاں کرو. ڈاکٹر صاحب یہ ویسے اگر کوئی بندہ نارمل انسان سنے نا تو وہ بھی سوچے گا کہ ہم کیسی فضول سی باتیں کر رہے ہیں. نہیں, قادیانی تو نہیں ایسا سوچتے نا. سیریسلی میں یہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ کیسی شاہد بھائی وہ مصور اہم کارنہ باتیں. فارغ ہے. جو چترال عظیم باٹی کی ہوئی ہے نا, وہ دیکھنے والی تھی, سننے والی تھی. وہ کسی نے پتہ نہیں ریکارڈ کی ہو سینی کی لائف پہ, تو اس سے لینا, آپ انجوائے کریں. اچھا فیض بھائی, وہ جو گلہری چھڈو, مرزئی مارنے شروع کرو. اچھا میں مارنے ایک نہیں, اور بندہ سارے ہے, میں اس کو بھی سارے ڈھونڈ رہا ہوں. سارے مار دیے تو حوالے کس کو سنائیں گے یار, 1-2 بچا کے رکھو حوالے سنانے کے لیے. نہیں دفعہ کرو, سارے مر جائیں تو چنگی گل ہے. اچھا فیض بھائی, وہ ایک اور بندہ ہے ان کا مرزئی ہے, گجر بادشاہ. جو کہتا ہے 225 ملکوں میں جماعت موجود ہے. میں نے کہا سر یونائٹڈ نیشن میں 196 ملک ہے, جماعت کس طرح 225 ملکوں میں ہے؟ انہوں اس نے کہا سے بھی میرا ایک سوال ہے, اگر انہوں نے کبھی کہا کہیں کئی مل جائے چھوٹے نا تو چھوٹے اسے ایسے پوچھنا کہ جزیرے شاید ہیں. کہہ رہا تھا کہ پروف ابھی تک نہیں ملا کہ مرزا صاحب گجر تھے. ڈاکٹر صاحب وہ بندہ خود کہتا ہے. نہیں, کہتا مرزا گجر اس تھے. لیے کہتے ہیں کہ قادیان کا جو اصل نام تھا وہ ماجی پورا تھا. مرزا نے کتاب البریہ میں ایسا ہی لکھا ہے کہ اس کو ماجی پورا کہتے تھے, ماجی مج سے ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جھوٹوں کے پیر ہیں. 1818 سے پہلے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مرزا خاندان کا ایک آدمی بھی کبھی رہا ہو قادیان میں. 1818 میں جب سپاہی بھرتی کیا, اس نے 3 بھائی تھے مرتضیٰ کے جو بھرتی ہوئے, 2 نہیں ہوئے, ٹوٹل یہ 5 بھائی تھے. غلام مرتضیٰ جو ہے یہ ضلع ہوشیارپور میں ایک گاؤں ہے,
वो क्या नाम है उसका, याद नहीं आ रहा, वहाँ पर पैदा हुआ 1791 में। तो ये 1818 में यहाँ पर आए। तो मिर्ज़ा लिखता है कि इसका जो ये जो काफ असल में ये कुत्ते वाले काफ से कादियान लिखा जाता है, ये उसका असल है। ये जो डबल काफ से कह के इसको काजीपुरा बनाना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ ना कोई काजी था ना ये काजीपुरा था। यार इतना झूठ लिखा हुआ है। अगर कोई मर्ज़ई हो, आओ साबित करो, ज़रा दिखाओ। पर मर्ज़ई तो इतने झूठे हैं ना, शातमियत करते हैं निकल जाते हैं, और जो डिसेंट लोग हैं वो आते ही नहीं है। वो सीधा आते हैं, डीएम करते हैं, मुझे मुसलमान कर दो, मैं मर्ज़ई नहीं रहना। हाँ देखें, आपकी ब्रॉड पर भी तो आए, उन्होंने कहा हम तो मर्ज़ई है। बहुत आते हैं ऐसे मैसेज, मैं कहता हूँ इतने आते हैं ऐसे मैसेज कि आप तो, मैं सिर्फ इसलिए मैसेज देखता हूँ, और मेरे यूट्यूब पर भी आते हैं मैसेज। तो मैं तो एक स्टैंडर्ड खत लिखा है कि भाई मुसलमान डॉक्टर होने का साहब, ये आपको वो नया केस पता लग गया है जो आपके साथ उन्होंने करने की कोशिश की थी ना, इमरान कालू ने? हाँ, वो पीर साहब के साथ भी वो ऐसे ही है। वो तो कसम खाओ, कुरान उठाओ, कैमरा ऑन करके दिखाओ, तुम ये आदमी नहीं हो, हमें पता लग गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, हम पहुंच गए हैं, घर पहुंच गए हैं। नहीं, लेकिन उसे उनका मिर्ज़ाइयों को फायदा तो हो गया ना कि अमतल वारिस, जो इसकी एक ही लड़की है, एक लड़का है, अमतल वारिस इसकी लड़की का नाम है, उसकी बेटी के 100 से ऊपर बॉयफ्रेंड है, और वो यूट्यूब पर सीधी आ रही है, गाने वाने गाती है, कपड़े उतार के नाचती है। तो ये जाहिद दस्तानी साहब के साथ लगी हुई है, अमतल वारिस उसकी माँ, मतलब वही है जो निदाउल नसर और फायजा का केस है। हाँ, एक और एग्जाम्पल इनके पास आ गई। अब सिर्फ इतना है कि जरा अमतल वारिस को, और वो लड़की का नाम तो आपको आता होगा शायद भाई, आपने तो उसकी तस्वीर एक दिन लगाई थी। ये भी लगा देता हूँ मैं। जी, वो जो हाँ। मरियम साहिबा की आप बात कर रहे हैं, मरियम साहिबा। हाँ, वो लगाए जी। ये नदार नसर की बहन लगती है, कजन वाली। वो मिर्जा मसरूर की बेटी नहीं है सर, मिर्जा मसरूर की बेटी नहीं है वो। नहीं, उसकी बेटी की बेटी है। नहीं 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 सर, नहीं। अच्छा, कौन है फिर बताएं जरा, क्लियर करें। वो मिर्जा, ये मिर्जा ताहिर की वो जो तूबा की बड़ी बहन नहीं है, उसका क्या नाम था? वो तो तुबा की तूबा से बड़ी बड़ी, तूबा से मोना बड़ी जो है, मोना से सबसे बड़ी का क्या नाम? एक का नाम शौकत, एक का नाम मोना, एक का नाम तूबा, एक का नाम फायजा। फायजा और तो एक- निदा की माँ है ना, फायजा तो निदा की माँ है। और देखें, तूबा है जुबा वाली, उनसे उससे ऊपर जो है, या मोना की बेटी है या या वो मोना शौकत से की। बड़ी वाली की बेटी है। वो सबसे बड़ी का मुझे नाम भी नहीं पता। नहीं, फायजा है सबसे बड़ी का, हमसे पूछ लें जी। ये तो हमने मुस्तनिद बातें तहकीक की, चारों को तलाक हो चुकी है। चारों वो तलाके दवाएं ली हैं इन्होंने लोगों की। नहीं नहीं, बस इन्ना नेक खानदान है, खलीफे दियां कुड़ियां ने, तलाक तो होनी सी ना। ठग खलीफों की कुड़ियों से तो ऐसे ही होता है ना। फर्जी खलीफा डॉक्टर साहब, गैर हकीकी नबियों के, गैर हकीकी उम्मतियों के गैर हकीकी खलीफे। नहीं, ठग खलीफे ना, ठग है ना, पैसे ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, जालसाज फ्रॉडी है। ये है ना डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, ये वाली, ये किसकी है जी? ये मुन्ना की है आप कहते हैं, ये शौकत की लड़की है। इसका ये- प्यो तो फिर, मुन्ना का प्यो तो बैरिस्टर है आजकल, फिर वो करीम खान, ये यार उन्हीं में लगती से- नहीं करीम खान की लड़की। मरियम अहमद इसका नाम है। इस पर तहकीक करनी पड़ेगी। आजकल कोई इतना लिंक नहीं है मेरा कादियानियों के साथ, वरना फौरन पता लग जाता कि कुड़ी कौन है। शक्ल नहीं मिलती इसकी वो करीम खान से। डॉक्टर साहब आई एम रियली सो सॉरी, पर है बच्ची ठीक है। है पक्का पता है मिर्जे खानदान की, मतलब ये मिर्जे खानदान के वैल्यू के हिसाब से शरीफ लगती है। भाई ये 2010 की तस्वीर है, अभी तो बिल्कुल बेचारी बुढ़ी हो गई होगी। काफी वो रातें गुजार चुकी शायद है। भाई बस अकल मेरी तरफ से भी पेश की माजरत के साथ एक कमेंट के, बच्ची भावें ठीक होवे वजी ठीक हुई है। नहीं चलो तो पकड़ो। अच्छा, अभी मैं आता हूँ दूसरी पिक्चर में। ये जी तहकीक करें इसका रिश्ता असल में क्या है।
تو میں نے بتایا نا یہ یا تو مونا کی بیٹی ہے یا مونا سے بڑی والی جو ہے اس کی بیٹی ہے. شوکت نا اس کا نام. شاید بھائی اپنا ایک ہی اصول ہے کہ گڈی اور لجنا بھاویں 100 ہاتھاں وچ ہون لیکن ستھرے ہاتھاں وچ نہیں ہون. اچھا نہیں تو اس کا تعلق یہ فاتح کی نسل سے بیٹی نہیں ہے؟ پوچھیں. فاتح جو امت الوارث کا پہلا خامد خسرا والا تھا. نہیں یہ اس کی بیٹی نہیں ہے، فاتح کی بیٹی نہیں ہے سر. یہ فاتح نہیں کو تو نہیں اولاد ہی کوئی نہیں میں ہے. ابھی اس ویکینڈ پر فاتح کی ایک تو دو اولاد ہی لوگوں کوئی سے نہیں ہے پوچھوں ڈاکٹر گا صاحب. کہ کیا چل رہا ہے. فاتح کی تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے، اسی لیے تو زاہد اسکانی کو آتا ہے خاص میں بلایا جاتا ہے. اچھا امت الوارث کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ جی ہوئے. اچھا تبھی ڈاکٹر وہ صاحب یہ خسرا جو میں مشہور ہے. پکچر لگائی ہے نا ابھی، وہ کہتے ہیں اس کے سپرمز کی کاؤنٹ کم ہے ڈاکٹر صاحب، پتہ نہیں کیا اس طرح کی وہ بات کرتے نہیں ہیں. تو خاندانی مطلب خاندانی کیا کہ سارے خسرے ادھر ہی آ جاتے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو پکچر لگائی ہے میں نے، نہیں وہ تو سندھی ہے، وہ تو ان کے خاندان کا نہیں ہے، وہ تو نواب شاہ کا ہے. نہیں اس کا مطلب دیکھیں نا، میں نے کہا کہ سارے خسرے ادھر آ جاتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ مردے خاندان کا خود مردے کا فیض جو ہے خاندان نا تو ہے ہی نہیں ہے نا. ہاں، وہ آپ جو خود فیض سوچیں. ہے نا خسرو والا، وہ آپ نے بالکل صحیح کہا. خسرو والا فیض سارا چک میگنیٹ کی طرح، یہ خسرا میگنیٹ ہے. ہاں ان کے ہاں بس ڈیفیکٹو مال ہی ہوتا ہے، کوئی ٹھگ، کوئی فراڈیا، کوئی خسرا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو میں نے پکچر لگائی ہے ہاں اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، وہ کوئی کیسل ہے وہ پیچھے نا اس کے اس کے گراؤنڈ میں یہ پتلا ہے. وہ بلڈنگ کون سی ہے؟ مجھے تو نہیں پتا کون سی. میں سوچا شاید آپ یہ کو یاد آ جائے. کوئی بلڈنگ ہے ہالینڈ کا، یہ مجسمہ ہے، ہالینڈ میں ہے یہ سر. گوگل پہ آپ سرچ کریں، نظر آ جائے گا آپ کو لوکیشن وغیرہ. ہاں نہیں اچھا میں تو ڈاکٹر صاحب وہ جب گورا آیا تھا نا پاکستان ہالینڈ میں، جی تو اس نے جب مرزے کو سنا پڑھا کہ یار مرد بھی دودھ دیتے ہیں اور بچہ بھی پیدا کر سکتے ہیں، تو اس نے پھر یہ مجسمہ بنا دیا. ہاں نہیں بات ٹھیک ہے. لو کمال دے. شاید بھائی آپ تو اور مطلب اگر میں نیچے سے نہیں پکچر مجھے ہٹا اس دوں کی نا جہاں پر اہمیت ہی نہیں مرزے پتہ کی لگی. پکچر لگائی ہوئی ہے، نہیں اے تو ثبوت ہے مرزے دی نبوت دا جی. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ اگر میں پکچر یہ والی مرزے کی پکچر ہٹا دوں نا تو اس کے نیچے ایک اور مرزا نکلے گا. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ تو 10 انچ نیچے ناپ کے وہ مرزا ہی ہے نا. ہاں جی. ہاں وہ تو اس نے لکھا ہوا ہے. مطلب آپ نے تو کمال کے مردے کے معجزات جمع کیے ہوئے ہیں ایک ہی فوٹو میں. Exactly. نہیں، دو ویسے معجزات. شاہد بھائی کو میں نے شاہد بھائی کو مشورہ دیا تھا کہ وہ جو مرزے کا کہ مرد دودھ پلاتے ہیں وہ والا حوالہ لکھ کے نا اس کے جگہ کے اوپر پرائیویٹ پارٹ کے اوپر لگائیں اور مرزے کو ٹانگوں کے درمیان میں رکھیں. لیکن انہوں نے مرزے کو پرائیویٹ پارٹ کے زیادہ قریب کر دیا، پتہ نہیں کیا یہ نہیں چاہتے ہیں. اگے ہی انہوں دے اکاؤنٹ بند ہو جاندے نے. کیونکہ شاید بھائی آپ کی آج میں نے ایک دیکھی ٹک ٹاک پر کہ انہوں نے آپ کی ہمارے اپیل پاس ریفیوز ڈاکٹر کی. صاحب دیکھیے، ہمارے پاس ریفرنس موجود ہے. ہم وہ ریفرنس اس جگہ پہ پرائیویٹ پارٹ والے انڈر ویئر والے اس سیکشن میں لگا کے نیچے مرزا صاحب کو ٹانگوں میں لے آئیں، اوپر ایرو لگا دیں کہ بھئی یہ مرزا صاحب کا کہنا یہ ہے. ہاں مطلب وہ مرزا ٹک صاحب ٹاک والے کہیں ناراض نہ ہو جائیں. ٹک دیکھیں ٹاک بات والے تو بھی ٹھیک ہے. جڑا نا لعنت ہے نا کنجراں تے سانو کھول کے وہ کھیڈن نہیں اعتراض دیندے. نہیں کرے گا نا، جماعت قادیان کا بھی اعتراض ختم ہو جائے گا. وہ خود دیکھ لے گی کہ بھئی یہ مرزا صاحب ہی کہہ رہے ہیں اور مرزا صاحب کے قول کی تعبیر میں اگلوں نے سٹیچو بنایا ہے. یار مرزائی افسوس کی بات صرف اتنی ہے کہ 90% مرزائی ان تمام حقائق سے ناواقف ہیں. وہ آنیسٹلی دل سے سمجھتے ہیں کہ ہم کسی میں نے کل بزرگ کی. یہی ہاں مجھے یہی اجازت دیں، ذرا ایک فون آ گیا ہے. ضرور چلیں ضرور. ٹھیک ہے، نو پرابلم. ڈاکٹر بیرسٹر صاحب بھائی میں السلام انتظار کر علیکم، رہا ہوں. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہیں؟ جی وعلیکم السلام. امید ہے تم آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب پھر کب نیکسٹ T20 یا ون ڈے یا ٹیسٹ میچ اننگ کھیلنے کا ارادہ ہے سر؟ سنڈے کو کو بنائیں ٹاپک، سوچیں سر کوئی. شاہد بھائی کی لائف پہ کھڑا کھڑا کرائیں گے آپ کا سنڈے کو.
میری براڈ تو جناب مرد نہ مجاہد کے زیک لیے بھائی کا طریقہ واردات بڑا زبردست ہے یار. زیک بھائی تیاری کرتا ہے کوئی ماشاءاللہ 100 ریفرنس اور تقریباً کوئی 2-2.5 گھنٹے کا مفصل بیان جس کے اندر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، کچا چٹھا، اور جو اس کا ٹاپک ہوتا ہے نا سارے ریفرنس اسی سے ریلیٹڈ. تو بے 2-3 براڈوں کے اوپر زیک بھائی کا مجھے سننے کا اتفاق ہوا ہے. ماشاءاللہ یار ماشاءاللہ. اور اکثر میں نے دیکھا ہے سنڈے والے دن یہ کاروائی ڈالتے ہیں، تو میں نے کہا اس دفعہ سنڈے آ رہے ہیں ان کو دعوت دے دوں. انشاءاللہ ضرور. جزاک اللہ فیض صاحب. میں ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب کی عظیم بٹ کے ساتھ گفتگو سننے کا مجھے موقع ملا، اور اس کے اندر وہ قادیانی بڑی پھڑکے مار رہا تھا، لیکن ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے دھیمے انداز کے اندر مگر بڑے جاہرانہ انداز کے اندر اس کے یعنی مقابلہ کیا، اور پھر آخر میں اس دھیمے کو مگر جارحانہ، دھیمے جی میں مگر نے جارحانہ، پولائٹ بٹ اگریسو. ایگزیکٹلی پولائٹ بٹ اگریسو. ڈاکٹر صاحب کا جاہرانہ تھا اور عظیم بٹ کا جاہلانہ تھا، اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی اور اس کو سن کر. اور یعنی میں نے تو 2-3 دفعہ اس کی ریکارڈنگ بھی سنی ہے، اور ایسے ہی ہے کہ تمام احباب جو ہیں بڑا ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں. فیض صاحب کے بھی بھائی یعنی یاد رکھنا مخالف کے ساتھ کبھی بھی بیک فٹ پہ نہ کھیلو. بڑا پلیئر وہی ہوتا ہے جو فرنٹ فٹ پہ جا کے کھیلتا ہے. اگلے کی پچ پہ جا کے فرنٹ فٹ پہ جا کے بالر کو آسان خطا کرا دو. بالر آگے جانے یار یہ تو آگے بڑھ کے مارنے کے لیے آیا ہے بھائی، یہ تو ڈرتا ہی نہیں ہے مجھ سے. جی بالکل درست بات فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ بیچ میں اپنی طرف سے اس نے کوشش کی کہ میں کچھ لیگل ٹرمنالوجیز یوز کر لوں، میں کہوں کہ جی وہ جرمن کے اندر ازائلم کا پروسیس کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی بخوبی صحیح انداز کے اندر یو این کی جو ایجنسی آرگنائزیشن جو ڈیل کرتی ہے آپ کے ریفیوجیز کے ساتھ اور ازائلم سیکرز کے ساتھ، اس کا حوالہ دے کر اس کو پہلے ادھر چپ کروایا جدھر وہ کہتے ہیں قادیانی کہ جی وہ ہمارے پاس وزیر قانون کا حوالہ موجود ہے. تو اس نے ایک اخبار کے ایک اشتہار کے اندر یا پھر کسی ویڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کوئی بات کی. تو یہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ کو معلوم ہوگا، اور یہ تب باقی بھی تمام احباب کے علم میں ہی ہوگا، کہ جو ہمارے پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے اس کی کسٹوڈین جو ہوتا ہے اس کو ہم سپیکر کہتے ہیں. وزارت قانون جو ہے اس کا ان اٹ سیلف کوئی عمل دخل نہیں ہے آپ کی نیشنل اسمبلی کے ساتھ. تو بشک آپ کا سپیکر ہو یا وزیر اعظم ساری دنیا میں چیخ چیخ کر 100 دفعہ بھی کہے کہ یہ اسمبلی جو ہے اس کی کاروائی درست نہیں تھی. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ بات مان بھی لیں بفرض محال 1 سیکنڈ کے لیے، تب بھی اس بات کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ پاکستان کائنڈ بڑی کلیئرلی یہ بات کہہ دیتا ہے کہ آپ کا جو سپیکر ہے وہ کسٹوڈین آف دا پارلیمنٹ ہے، اور اس کے بعد آپ کی جو سلیکٹ کمیٹیز ہیں ان کے جو چیئر پرسنز ہوتے ہیں ان کے پاس تمام اختیارات ہیں، اور اتنے اختیارات ہیں ان کے پاس جو کسی اور کے پاس نہیں. اتنے ان کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ اپنی ان کمیٹیز کے اندر جو مرضی بات کر لیں، ان کو کمپلیٹ امپیونٹی حاصل ہے. اور وہ اس کو اگر کسی عدالت کے اندر بھی ان کی گئی بات کو چیلنج کر دیا جائے تو کوئی عدالت بھی اس بات کو نہیں مانے گی، کیونکہ یہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہے. اور دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پروٹیکٹس اینڈ گیوز اے پریولیج ٹو ممبر آف پارلیمنٹ کہ وہ کھل کر اپنی بات بیان کر سکتے ہیں، اور ان کو اس بات بیان کرنے کے اوپر کسی بھی لحاظ سے ان کے اوپر کنٹیمپٹ یا پھر ایک ہو گیا آپ کا کنٹیمپٹ یا درست بات فرما رہے ہیں ٹریزن، کچھ بھی آپ کے پاس نہیں لگ سکتا. پلس آپ کے پاس سوڈو جوڈیشل پاورز بھی آ جاتی ہیں جس کے تحت آپ ایک آئین سازی قانون سازی بھی کرتے ہیں، اور آپ بڑے آپ اپنے افسران کو بھی بلا سکتے ہیں اس کے لیے. اور یہ ہمیں ماضی کے اندر ہمیں اس کے واقعات ملتے ہیں کہ جب آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف بھی پارلیمان کے سامنے ان کیمرہ سیشن کے اندر وہ پیش ہوئے اور انہوں نے آپس میں بات کی اور یعنی گفتگو کی گئی. تو اتنا یعنی ہمارے کانسٹیٹیوشنل اتنا بڑا رتبہ ہے. تو وہ قادیانی ادھر آ کر کہتا ہے کہ جی یہ جو اسمبلی ہے تو وہ ایک بیان میرے پاس آ گیا کہیں سے ڈاکٹرڈ کسی کا، تو وہ پیش کر کے کسی طریقے سے ہم گگلی کرا دیں ڈاکٹر صاحب کو. لیکن اور اس نے کچھ 2-3 ٹرمز استعمال کی کہ میں کوئی لیگل جارگن استعمال کروں گا تو میں شاید ڈاکٹر صاحب کو بیک فٹ پہ لوں. لیکن ماشاءاللہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ سارا معاملہ ڈیل کیا اور بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر. جزاک اللہ. پہ آپ گفتگو کریں، میں سر سنتا ہوں. ماشاءاللہ.
ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਆਟੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਬਰਾੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫੇਰ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਫੋਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੋਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਜੜ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਆਪੇ ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਟੈਕਨੀਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਨਾ, ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੜ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਉਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ WhatsApp ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, WhatsApp ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਖੋਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਆਪੇ WhatsApp ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। फैज भाई किधर चले गए? फैज भाई को लगता है मुझे कि इंटरनेट जो है ना वो बिल्कुल नहीं, सॉरी उनका फ़ोन डेड हो गया। ਬਰਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਈ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅੰਕਲ ਇਫਜ਼ਾਲ अस्सलाम वालेकुम। मैं अंकल इफ्ज़ाल वेलकम हो गया। टू बी ऑनेस्ट बरिस्टर साहब जब आप बात करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि माशाल्लाह हमारी न्यू जनरेशन को इतना एहसास है इन चीज़ों का कि नमूस रसालत पे माशाल्लाह पहरा दे रहे हैं। जी अंकल इफ्ज़ाल कुछ बात करना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सबको। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपने वो वीडियो देखी है जो डॉक्टर मुबशर साहब का इंटरव्यू लिया गया था और जिसके लिए उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने इसका बहुत बड़ा इशू बनाया हुआ फेवर में बात कर, आप देखिए वो जो है ना इनके किसी चैनल में, वो अमेरिका में एक वो जो जिसको लर्निंग डिफिकल्टीज हैं वो आदमी कोई चैनल बनाता है अहमदी या समथिंग, अहमदी मुस्लिम। आप रजी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ रजी उसका नाम है। तो उसने एक डॉक्टर्ड किस्म की लगाई है जिसमें कोई आदमी सवाल पूछ रहा है और उसकी टाइमिंग भी गलत है। और देखें बात यह है कि मुबशर हसन उस वक्त कौमी असम्बली का मेंबर था जहां तक मेरा इल्म है, और उसने कादियानियों के खिलाफ देखा हुआ है सर। हाँ तो उसने इनके खिलाफ वोट दिया, तो उससे ये पूछा जाए कि भाई तूने इनके खिलाफ वोट क्यों दिया। दूसरे उसमें वो कहीं नहीं कह रहा कि ये जो डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड है ये गलत है। वो ये एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाह रहा था कि उस पूरी ऑडियो में देखे, उसमें वो ये नहीं कह रहा कि ये जो एविडेंस प्रोवाइड किए गए हैं वो गलत हैं। हाँ वो ये नहीं बात कह रहा है, वो ये कह रहा है, वो जो इंटरव्यू ले रहा है वो उसको स्पून फीड कर रहा है कि साहब एविडेंस जो है वो वहाँ पर जो इन्होंने रेफरेंस दिए हैं वो वहाँ पर मिलते नहीं है जिस किताबों का ये इन्होंने हवाला दिया है। हाँ नहीं वो कट एंड पेस्ट है, डॉक्टर्ड एडिटेड थिंग है, इन्होंने जालसाजी से। डॉक्टर साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। डॉक्टर साहब ये तो हम एक अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि एक एडिशन से दूसरे एडिशन में इनके रेफरेंसेस उस पेज पे रहते ही नहीं है। वो है तो फिर ये इसको कैसे बेस बना सकते हैं? वो तो सिर्फ इस बात पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं नहीं कि साहब उन्होंने जो डॉक्टर याया बख्तियार ने जो एविडेंस जो रेफरेंसेस दिए हैं वो वहां पर मिलते नहीं जहां का वो रेफरेंस दे रहे हैं। तो नहीं हम देते हैं वो रेफरेंस, बिल्कुल वो गलत बात है ना। हम हर चीज का रेफरेंस निकाल कर देंगे जो मिर्जे। डॉक्टर साहब और नहीं एक बात आप सुन ले, देखे आपने डॉक्यूमेंट पूरा शायद पढ़ा नहीं है। ज्यादातर रेफरेंस जो दिए हैं वो मिर्जे नासिर ने दिए, आपको ये बात इल्म होना चाहिए। बेशक ठीक है। और जो बाज आखिर में जब क्रॉस क्वेश्चनिंग के आखिरी 2 दिन है ना, तो उसमें उन्होंने रेफरेंस दिए हैं और शुरू में भी दिए हैं
जो रेफरेंस दिए हैं याहिया बख्तियार ने, वो हमारी जिम्मेदारी है, हम निकाल कर दिखाते हैं, मेरे पास हर वो रेफरेंस मौजूद है। नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ पर मुझे तो एक- कभी डिफिकल्टी हुई ही नहीं वो रेफरेंस निकालने में। बात ये है कि इन्होंने जालसाजी से ऐसा किया है, पहली बात। दूसरी ये है, 100% और उसकी औकात ही कोई नहीं है मुबशर हसन की। अगर उसको लगता था कि ये इनके खिलाफ फैसला नहीं होना चाहिए, तो उस वक्त वो MNA था, तो वो अगर इनके हक में वोट नहीं देना चाहता था तो ये कह देता कि मैं इनके खिलाफ भी वोट नहीं देता, Exactly. एब्सटेन कर लेता। एब्सटेन कर ले, बिल्कुल सर। हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात जो है ना यहाँ पर बहुत जरूरी है। अगर वो बकौल मुबशर के साथ उनको बाहर से याहिया बख्तियार को बाहर से, एक तो पहले उन्होंने कहा कि ये बेवकूफ़ आदमी था, तो भाई साहब मेरा ये आपको एक वो वाजे कर दूं। नहीं, मैंने पाकिस्तान की असेंबली के स्पीकर को ईमेल भेज दी है, बहुत सारे लोगों को भेजी है, सेनेट में भी और MNS को भी। मैंने कहा है कि ये जी हमें बताया जा रहा है कि इस जमात का मौक़िफ़ है कि आपने जाली कार्रवाई पब्लिश की है और इसके कंटेंट्स जो है वो असली नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। मैंने वो रिकॉर्डिंग भी उन्हें भेज दी है। मैंने कहा भाई साहब ये सुन लें आप, और ये जमात कादियानिया आपके खिलाफ और देखें, सोशल मीडिया अब वो नहीं है कि इतना आज़ाद। सोशल मीडिया का कानून दुनिया के हर मुल्क में है, बल्कि इस सोशल मीडिया पर जो साइबर क्राइम के नाम से सिर्फ लंदन में 1000 के करीब पुलिस साइबर क्राइम पर काम करती है। तो ये इतना मामूली इल्जाम नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर आए और पाकिस्तान ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है, आप उसको कह दें कि ये गलत है। हालांकि मुबशर हसन ने पूरी कन्वर्सेशन जो इन्होंने डॉक्टरेट किस्म की रखी हुई है, और वो ज़हनी मरीज सा एक आदमी है रजी नाम का, उसने डाली हुई है, तो वो उसमें भी नहीं कह रहा कि ये डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी पर बात नहीं कर रहा। वो कहता है मुबशर हसन, जो मैंने सुना है, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में उसने कहा है, क्योंकि उस सवाल का वो जवाब नहीं है जो सवाल पूछ रहा है। डॉक्टर और साहब, सवाल मैं भी उधर ही आ रहा हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका ये बेसलेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, इनका जो क्या नाम है, ये प्रोपेगेंडा है, ये बिल्कुल बेसलेस है। दूसरी बात ये है कि अगर फर्ज करे कि बाहर से कोई मुफ्ती महमूद या मौलाना मौदूदी या कोई भी नूरानी साहब किसी ने भी कोई पर्ची लिख कर बकौल मुबशर के साहब और बाहर से उसको वो देते थे हवाले, तो बाहर से अगर हवाले देते थे, लेट्स से दैट वो किताब जिसके किताब का वो हवाला दे रहे हैं वो 1950 में छपी है। आप अगर ये मुबशर साहब अगर 1960 के एडिशन में अगर देखेंगे तो हम तो यही तो कहते हैं कि उनमें तो पेज वो रहते ही नहीं है, ये तो खुद ही उसको मूव कर देते हैं ताकि उसके कोई भी अगर रेफरेंस दे हमारे नहीं, देखें ये सवाल ही नहीं है अफसाल भाई, ये सवाल है ही नहीं है। वहां पर सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है ये फेक है, ये असली नहीं है, कार्रवाई में असल में ये नहीं कहा गया। और पाकिस्तान नहीं, एक मिनट सुने आप, ये बड़ी जरूरी बात है। और कहते हैं कि ये जो सवाल जवाब है ना, ये पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी तरफ से घड़े हैं, ना ये मिर्ज़ा नासिर ने कहा, ना वो याहिया बख्तियार ने कहा। इन्होंने that's nonsense. Yeah, नहीं, you're right. नहीं देखें, इनका यही एलिगेशन है ना कि कार्रवाई गलत कार्रवाई पब्लिश की है। तो इसका मैं आपको बताऊं, इसका तरीका यही है कि आप जो भी लिख सकता है पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के स्पीकर नेशनल असेंबली को और स्पीकर सेनेट को, वो लिखे। जरूरी नहीं है कि वो इस पर अभी एक्शन ले, लेकिन जब ऐसे डॉक्यूमेंट और एविडेंस इन लोगों को भेजी जाती है तो वो एक फाइल खोल लेते हैं, वो उसमें लगाना शुरू कर देते हैं ये चीजें। और ये दुनिया के हर मुल्क में ऐसे है। आप ये ना समझे कि मैंने लिखा मुझे जवाब नहीं आया या उन्होंने कोई एक्शन ना लिया, इसके जरूरी नहीं है। वो उस वक्त का इंतजार करते हैं जब पानी सर से गुजर जाए, बेशक फिर वो इस एविडेंस को इनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, यूनाइटेड नेशन में भी और दूसरे इंटरनेशनल इदारों में भी। जैसे इनको वो IMF ने कहा था कि तुम इनकी मस्जिदें क्यों गिराते हो, ये क्यों करते हो, तो जब ये इसका जवाब दिया जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये एविडेंस वो दिखाते हैं उन्हें जाकर। तो ये देखो, ये रिकॉर्डिंग है, ये जमात का एटीट्यूड है और ये हुकूमत पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रही है।
اور یہ بڑا سیریس الزام ہے کہ حکومت پاکستان نے ایک ڈاکومنٹ پبلش کیا ہے جو اس کی ویلیڈیٹی کو کہتے ہیں کہ غلط پبلش کیا ہے، حالانکہ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے اس کی ایک سمری لکھی ہوئی ہے. جیسے مولانا اللہ وسایہ نے ایک کتاب پبلش کی اس ڈاکومنٹ کے پبلش ہونے سے بہت پہلے، وہ کتاب کے کنٹینٹ آلموسٹ سملر ہیں جو انہوں نے حکومت پاکستان میں، وہ تو انہوں نے دیکھ کے نہیں. یہ ٹرانسکرپشن اس کو کہتے ہیں، یہ ٹرانسکرائب ڈاکومنٹ ہے، جس کا مطلب ہے ایک ایک شوشہ، ایک ایک نقطہ وہی ہے جو کہا گیا وہاں پر. اور یہ لوگوں کو اتنا دھوکہ دیتے ہیں اس بات پر، اور ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ اس کے کنٹینٹ پر بات کرو. ارے صاحب ادھر تو کبھی آئیں گے نہیں. پیش کیے وہ کانٹیکٹ پیش کیے قادیانیوں نے، اور وہ میثاق النبیین کی جو آیت ہے نا، میں کہتا ہوں مرزا ناصر کا پیشاب نکل گیا تھا اپنی پینٹ میں، اس کے کپڑے گیلے تھے. ڈاکٹر صاحب پروفیسر غفور بتایا کرتے تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، کہ یہ اتنا پانی پیتا تھا، اتنا پانی پیتا تھا کہ اس کے جو نا زبان جو تھی نا وہ اوپر چپک جاتی تھی. نہیں میرے پاس اس کی ایک ریکارڈنگ بھی موجود ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ اس کو دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے خاندان میں کسی کے پاس شاید انہیں بعد میں ملی یا تھوڑی سی ریکارڈنگ ہے. میں تو اس سے بولا نہیں چاہتا تھا، بولا نہیں جاتا، صحیح بات ہے. یہی بھی ڈاکٹر وہ لکھا بھی ہوا ہے اس ریکارڈ جو ٹرانسکرپشن میں بڑی پروفیسر صاحب ایک بڑی عجیب سی آواز نکالتے تھے، وہ کہتے تھے ہیں جی. اس کی جو آواز تھی نا وہ اور مطلب ان کی آوازوں میں بڑی کراہت ہے. وہ محمود زانی کی میرے پاس ریکارڈنگ ہے، ایسی کری آواز ہے اس خبیث کے اولاد کی، اور خبیث تو وہ خود بھی تھا. اور یہ جو سارے دھوکے باز ہیں، دیکھیں میں تو کہتا ہوں جن کو یہ قادیانیوں جاگ جاؤ، یہ ٹھگ خلیفے ہیں جن کو تم نعوذ باللہ خدائی خلیفہ کہتے ہو، یہ تو تمہارے وہ جعلی نبی جو مرتد تھا مرزا قادیانی، اس کی وصیت کی خلاف ورزی میں. ساری جماعت ہی ٹھگوں کی ہے، ساری جماعت ہی ٹھگوں کی ہے. نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ساری جماعت ٹھگوں کی ہے، کیونکہ ان میں بہت سارے جو لوگ ہیں نا قادیانی، نہیں لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جو ان کی ہائر کمان ہے. ہاں وہ تو ٹھگ کیا، وہ تو جرائم پیشہ لوگ ہیں، اس کو ٹھگ کہنا بہت ان کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے. مرزا صاحب نے 50 کتابوں کے پیسے لیے، 5 لکھ کے جان چھڑا لی، پیسے ہضم ہو گئے. تو یہ ٹھگ نہیں ہے. ایک منٹ، میں یہاں پر بیرسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ابھی بھی ہے موجود؟ جی بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب. ان سے بات کریں آپ، ٹھیک ہے بات. ہاں نہیں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں جی بیرسٹر صاحب، انہیں یہ بتائیں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور پاکستان پینل کوڈ جو ہے 1860 کا، اس کے مطابق اگر کوئی حکومت پاکستان کے آفیشیل ڈاکومنٹ پر یہ الزام لگائے کہ اس نے ایک فراڈولنٹ ڈاکومنٹ ایشو کیا ہے، تو اس ایسا کہنے والے کی کیا سزا ہے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ درست بات فرما رہے ہیں، اور اس کے پرٹیکولرز بھی دیکھے جا سکتے ہیں جس کے اندر بالکل سزا کا تعین پی پی سی کے اندر کیا گیا ہے، جو اس طریقے کے الزامات اٹھائے. اور بالکل یہ آپ کی بات درست ہے، اور یہ حکومت پاکستان کے اوپر فرض ہے کہ وہ یہ جو ڈاکیومنٹس اپنے پروڈیوس کرتی ہے وہ درست کرے، کیونکہ اگر وہ درست نہیں ہے، مثال کے طور پر، کیونکہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے بعد خاص طور پہ جب سے یہ قانون پاس ہوا پچھلی یعنی دور حکومت کے اندر پاکستان میں، تو اس کے بعد اگر کوئی حکومت غلط ڈاکیومنٹ پبلش کرتی ہے تو عدالت میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور وہ جو ادارہ ہے جس نے وہ ڈاکیومنٹ پروڈیوس کیا یا پریزنٹ کیا، اس کا جو اوپر سربراہ ہے اس کے اوپر کارروائی کی جا سکتی ہے. تو نہیں میں وہ نہیں کہہ رہا، ڈاکومنٹ ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ معذرت کے ساتھ، یہ جو الفا احمد ہیں یہ کون ہے جی پلیز؟ جی الفا احمد ہیں جی، اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے پلیز؟ جی بھجن پاکستانی ہے، ڈنمارک سے، اہل سنت سے میرا تعلق ہے. چلے ٹھیک ہے، اوکے، نو پرابلم. ہاں جی نہیں بیرسٹر صاحب، بات یہ ہے کہ وہ جو ڈاکومنٹ پاکستان کی حکومت نے پبلش کیا وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کی ویلیڈیٹی بالکل 100% ہے. بات یہ نہیں کہ آپ اس کو، حکومتیں ایسا نہیں کرتی. اگر آپ کو علم ہے تو بہت کم، میری نظر میں کوئی ایسا کیس ریفرنس نہیں ہے جو عدالت کے پریزیڈنٹ یا کیس ریفرنس نہیں ہے جس میں کسی حکومت نے جان بوجھ کے اتنا بڑا ڈاکومنٹ غلط پبلش کیا ہو.
हुकूमत पाकिस्तान ने बिल्कुल उसका एक एक शोशा ठीक किया है, लेकिन अगर इसके बाद एक और पार्टी आए जैसे मिर्जई हैं और आके कहें कि नहीं हुकूमत पाकिस्तान ने गलत किया, तो मिर्जइयों की क्या सजा होगी, ये बताएं। बिल्कुल आप दुरुस्त बात फरमा रहे हैं। और इसी तरीके से ये एक तो फ्रिवलस लिटिगेशन है, यानी ऑन द वेरी ऑनसेट, तो उसी के तहत जो है सबसे पहले इनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है कि ये क्यों कर रहे हैं और टाइम ज़ाया कर रहे हैं, और पहली हियरिंग में इसको यानी फेंक कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। और ना कि सिर्फ ये बल्कि अदालत का टाइम ज़ाया करने के ऊपर बड़ी सख्त नहीं बैरिस्टर साहब आप समझे नहीं है। जी जी सर। हुकूमत के देखें, पहली बात तो यह है कि आपको पता है ना, कानून में जब आप किसी को चार्ज करते हैं तो एलिगेशन को डिफरेंट सेक्शंस के, मतलब किसी ने एक चीज चोरी की है तो उस पर 10-12 इल्जाम लगेंगे, एक इल्जाम नहीं लगेगा चोरी का। आप ये बात तो जानते हैं ना कि उसको कितने काउंट्स पर इंडाइट किया जा रहा है। तो कादियानियों ने ये किया है कि वो सोशल मीडिया पर आकर ये कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने धोखा दिया है पब्लिक को और ऐसा डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है जो गलत है, ठीक है। तो इस पर जो है, मुझे इस वक्त वो सेक्शन याद नहीं है, हमने हिसाब लगाया था इन पर 31 एलिगेशंस लगते हैं, 31 काउंट पर इन पर मुकदमा कर सकती है हुकूमत पाकिस्तान, ठीक है। अगर आप हुकूमत पर ऐसा इल्जाम लगाएंगे तो वो तो बहुत सीरियस एलिगेशन है, ठीक है। और ये नहीं कि अदालत बाहर फेंक दे, बाहर फेंकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एक है इंटरनेशनल लेवल पर खड़ा है, सोशल मीडिया पर आकर आप पर इल्जाम लगा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान फ्राडियों की हुकूमत है। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट जो हुकूमत पाकिस्तान ने एक एक शोशा ठीक पब्लिश किया, उस पर उसकी वैलिडिटी को चैलेंज कर रहा है, तो उस पर क्रिमिनल लॉ के तहत होगा मुकदमा। इसको गवर्नमेंट लॉ कहा जाता है, जैसे है ना मुख्तलिफ कमर्शियल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, टॉर्ट है, तो यूरोपियन लॉ अलग है। इसी तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो ऐसे लोगों के खिलाफ इंडाइट करता है उन्हें, और इसकी मिसालें मौजूद हैं पाकिस्तान में। मैंने जो केस रिपोर्ट्स हैं, मैंने उसको गूगल करने की कोशिश की तो मुझे कुछ केस रिपोर्ट्स मिली कि जब हुकूमतों के खिलाफ, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो पीनल कोड है वो पाकिस्तान का अपना बनाया नहीं, उसमें अमेंडमेंट्स उसकी हैं, लेकिन वो तो एक ब्रिटिश लॉ है, 1860 में बनाया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो सिविल लॉ है वो पाकिस्तान भुट्टो ने री राइट करवाया था, वो पाकिस्तान का ऑलमोस्ट ओरिजिनल लॉ है। तो कहने का मकसद ये है कि जब कादियानी जमात ये क्लेम करेगी कि ये डॉक्यूमेंट गलत है, तो फिर तो इस पर बहुत खराबी होगी, फिर तो हुकूमत पाकिस्तान इनके खिलाफ एक्शन लेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, और इसके अंदर हमें वाकई ही मिलते हैं, ये CRPC के अंदर भी शिकें मौजूद हैं और इसी तरीके से PPC में भी मौजूद हैं, डेफेमेशन, प्रेजरी, और इस हवाले से कोई पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर इस तरीके के बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए, और ये यानी कम सतह के हैं। और अगर आप इसको एक्सटेंड कर लें, ये फिर आर्टिकल 6 तक बात जाती है, जो फिर बड़ी संगीन हो जाएगी, और फिर उसकी जो सज़ा है वो सबको मालूम है, सज़ाए मौत है जी आर्टिकल 6 की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, यानी ये प्रेजरी से काम स्टार्ट होता है और ख़त्म फिर जो है ये सबसे कम उधर है, और आखिर इनका फिर आर्टिकल। देखें, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक मिनिस्टर हुआ करता था बरतानिया में, वो लॉर्ड था, हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर था। उसने एक छोटा सा गलत बयान दिया हुकूमत के खिलाफ, 8 साल जेल में गुजारे उसने। आपने तो लॉ पढ़ा हुआ है, तो ये जो है ना, इस तरह सोशल मीडिया पर आकर एक लोगों को धोखा देना कि जनाब जो ये पब्लिश किया गया है ये गलत है, ये बड़ा, मैंने तो जनाब बेशुमार लोगों को ये भेजी, और मुझे ये नहीं कि मुझे उम्मीद है कि वो इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, वो इनकी एक फाइल खोल लेंगे। उन्होंने खोली हुई है, मुझे पक्का पता है, पहले भी लोग। तो मैं सबसे सुनने वालों से कहता हूं कि पाकिस्तान की जो 1974 की कार्रवाई है वो 100% दुरुस्त है, एक एक नुक्ता उसका दुरुस्त है,
اور آپ حکومت اگر آپ نے سوشل میڈیا پر انہیں یہ بات کہتے سنا ہے، اور مجھے پاکستان کے ایک سینیٹر نے یہ بات کہی ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ اور زیادہ لوگ لکھیں تاکہ ہم اس کا کچھ علاج کر سکیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ ان کے خلاف ابھی ایکشن ہوگا، لیکن یہ جماعت اس طرح کی جال سازیاں سوشل میڈیا پر کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی کر سکتی ہے یہ. اور سارے لوگ لکھیں جی، جن نے وہ گفتگو سنی ہے وہ سارے لکھیں. اور پاکستان کے جو اسمبلی ہے، آپ نیشنل اسمبلی آف پاکستان گوگل کریں، وہاں پر آپ کو تمام ممبران جو ہیں ان کی ای میل کیسے جو پبلک ای میل ہیں ان پر مل جائیں گی. اسپیکر کی بھی ملے گی، پرائم منسٹر کی بھی ملے گی، آپ کو ہر ایک کی ای میل مل جائے گی. آپ اس کا ایک گروپ بنا لیں. جب قادیانی اس طرح کا الزام حکومت پاکستان پر لگائیں تو آپ سب ان کو ایک ای میل بھیجیں کہ ہم نے ایسا سنا ہے. تو آپ میری بات کا یقین کریں کہ یہ ای میل ریکارڈ میں جاتی ہیں، اور خاص طور پر جب 2 یا 2 سے زیادہ ممبر سینٹ کے ہوں یا نیشنل اسمبلی کے ہوں، تو جو بھی ان کا اپنے سیاسی اختلافات ہیں وہ ایک طرف. جب آپ پاکستان کی ساکھ پر، اس کی عزت پر حملہ کریں گے تو آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا. تو آپ ضرور لکھیں. اور مجھے یہ خاص طور پر ایک ای میل آئی ہے آج صبح، انہوں نے کہا جی آپ اس کو لکھنا تو آپ کا فرض ہے، باقی اب ہم دیکھیں گے کہ آگے یہ کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے دوڑ بھاگ کے تو نہیں آ جاتا کوئی، لیکن ایک بات میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں ریکارڈ پر رکھی جاتی ہیں. حکومتیں ان کا ایک فائل کھولتی ہیں، اور جب انہیں ضرورت پڑتی ہے یا ایسا موقع آتا ہے تو وہ سب کا استعمال کرتی ہیں. ایسے ہی دنیا میں ہر ڈپارٹمنٹ ایسے ہی کام کرتا ہے. تو آپ ضرور لکھا کریں. جب بھی یہ ایسی بات کریں، آپ برطانیہ کی حکومت کو لکھیں، امریکہ کی حکومت کو لکھیں. جب تک قادیانی لکھتے ہیں، آپ کو یہ میں بات بتا دوں، قادیانی جماعت میں ایک شعبہ انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے جو خاص طور پر اس قسم کا پروپیگنڈا کرتا ہے اور دنیا کی حکومتوں کو اسلام اور مسلمان ملکوں کے خلاف بھڑکاتا ہے اور جھوٹی باتیں لکھتا ہے. آپ دیکھیں وہ تو روز آ کے تھوڑی اعلان کرتی ہیں حکومتیں کہ مرزائیوں نے ہمیں یہ خط لکھا. تو ایسا آپ کو بھی کرنا چاہیے. اور حکومتوں سب کا، ہمیں تو کینیڈا کے بھی ہم نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی آپ کیا تو ہمارے پاس پوائنٹ آف ویو ہی نہیں ہے کہ یہ کیوں آپ سے ایسا کرتے ہیں. اسی وجہ سے دیکھیں میں نے تو اپنا حصہ ادا کیا. میں نے کتاب اس لیے نہیں لکھی کہ لوگ پڑھیں، میں نے کتاب اس لیے لکھی ہے کہ یہ جو حکومتیں ہیں ان کو انگریزی زبان میں ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی پہنچ جائے کہ قادیانیت کو کیوں کافر قرار دیا گیا پاکستان. میں نے کتاب کا ٹائٹل یہ ہے، کتاب کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آرگومنٹ پیش کیا ہے کہ قادیانیوں کو کافر کیوں قرار دیا گیا، اس کی کیا ضرورت تھی اور وہ کون سی وجوہات تھی. اور پھر یہ بھی اس میں لکھ رہا ہوں کہ ایک چیپٹر میں کہ یہ کون سا جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ 500-600 صفحے کا ڈاکومنٹ ہے. تو جب ان کو جائے گا تو ان میں سے کوئی شخص تو پڑھے گا نا، ضروری نہیں کہ ہر آدمی پڑھے، لیکن ان کے ہاتھ میں ایک ڈاکومنٹ تو ہوگا جو وہ سمجھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم ثبوت لگائیں گے. تو آپ لوگ بھی ایسا ہی کریں. اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو آپ ضرور لکھیں. آپ کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جائے گا اور لوگ اس کی مثال دیا کریں گے. جیسا بھی آپ ڈاکومنٹ لکھیں تو یہ خدمت ہے اسلام کی. کیونکہ اگر قادیانی اپنی خرافات سے، اپنی شاطنیت سے باز آ جائے، اگر باز نہیں آتے تو ہم انہیں باز کروا دیں گے. ہم تمام حکومتوں کو لکھیں گے تاکہ ہمارا پوائنٹ آف ویو، مقدمہ تو وہ ہوتا ہے جو دونوں طرف والے پیش کریں، آپ بھی پیش کریں. یہ دنیا کی حکومتوں کو بار بار آپ کے خلاف بھڑکاتے ہیں، آپ کیوں نہیں ایسا لکھتے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک عرض کر سکتا ہوں؟ ہاں جی، آپ جو مرضی کہیں. ڈاکٹر صاحب پاکستان دے پرائم منسٹر نو جو لکھنا ہے نا تو پلیز اردو چ لکھیو، انگلش میں سمجھ نہیں آتی. نہیں وہ تو کل بڑے بندے نے انگریزی کا ترجمہ کرنے والے. فکر نہ کرو. تو
नहीं नहीं, मैं आपकी बात देखें, ये पॉलिटिकल इख्तलाफ जो है ना लोगों के, उससे ऊपर उठ कर ये काम करें। अगर आप तो कहते हैं ना आप खिदमत करते हैं, इस खिदमत में यही नहीं कि आप लोगों को बताएं एक स्मॉल स्केल पर, बल्कि खिदमत ये भी है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी दलील हुकूमतों के सामने रखें, ताकि वो इनको मजलूम समझना छोड़ दें और हमको जालिम समझना छोड़ दें, क्योंकि मजलूम तो हम हैं। और मैंने जो एविडेंस पेश किया, मैंने हुकूमतों को बताया है कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इस जमात ने किया है, हर मार्शल लॉ इन्होंने लगाया है, हर गद्दारी इन्होंने की है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े इन्होंने किए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये गद्दारों का एक जहरीले सांपों का टोला है। मैं आम कादियानी को ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो तो इनमें फंसा हुआ है बेचारा, तो शायद अल्लाह ने जिनको हिदायत देनी है। और आपको मैं एक बात बताऊं, हजारों हजार की तादाद में कादियानियों की तादाद पूरी दुनिया में 3 लाख से बहुत ज्यादा कम है। इस वक्त लाहौरी जमात की तादाद कादियानी जमात से बहुत ज्यादा होती जा रही है। कादियानी जमात के लोग, इनको आप देख लें, तारिक चौहान को देख लें, तो है तो अभी तक मिर्जे के जाली गीत गाता है, लेकिन उसने कादियानी जमात को छोड़ दिया। वो एक मिसाल नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव है। आपको ये एक बात मैं बताऊं, कादियानी जमात के आम आदमी कभी सोशल मीडिया पर नहीं आते। वो आपको आके शायद सुन लेते हो, उन्हें का इंटरेस्ट हो, लेकिन वो आके जिस तरह हम लोग बात करते हैं वैसे बात नहीं करते हैं। तो ये लोग जो है ये बड़ी, और मैं आपको बताऊं, इनका एक काजी था, वो अब फौत हो गया हुआ है वो शख्स, वो जनाब इनके खलीफों का भी बड़ा गहरा दोस्त था, और उसको तो खलीफे तोहफा दिया करते थे। उसने को जब पता लगा कि ये ठग खलीफे हैं, तो उसने इनको छोड़ के वो लाहौरी हो गए। तो लाहौरी भी काफिर है, कोई ऐसे मुसलमान नहीं है, वो भी शातमी है, लेकिन वो पूरा, अगर किसी को मैं आपको बताऊं, अगर किसी ने मिर्जा कादियानी के अकायद की पैरवी जो करता है ना, कादियानी तो मुर्तद है मिर्जा कादियानी, उसकी जो पैरवी डायरेक्टली करता है और उसको झूठा नहीं कहता या कम झूठा कहता है, वो लाहौरी जमात है। जो मिर्जे कादियानी को सरीहन झूठा कहते हैं, आप देखें लाहौरी जमात से एक टेस्ट करें, उनसे पूछे मिर्जा कादियानी का पैदा होगा, अगर वो कहें ना कि 1832 में पैदा हुआ या 36-37 में पैदा हुआ, तो मुझे आकर पकड़ ले, वो ऐसा कहते ही नहीं, वो खामोश हो जाएंगे। वो आपकी तरफ देखेंगे क्या कह रहा है ये। इनकी आपस में तरीके पैदाइश पर भी झगड़ा है लाहौरियों का, कादियानियों का। कादियानी तो ठग है, कादियानी खलीफे मिर्जा गुलाम कादियानी के हुक्म की, उसकी वसीयत की खिलाफ वर्जी है। इनका पहला खलीफा वो महमूद जानी था। आप मुझे बताएं, आम कादियानी को मैं कहता हूं, मुझसे अभी भी जब से मैं ये बात करता हूं कि ये ठग हैं, लोग मुझसे पूछते हैं बताओ फर्क के, तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो जमात जो कादियानियों के वो काफिर जो हैं, जो मिर्जा कादियानी की बात मानते हैं, वो लाहौरी वाले, ये तो ठग हैं। ये तो मिर्जा कादियानी की तरीके पैदाइश गलत बताते हैं, क्योंकि वो हराम की औलाद था, वो जना की औलाद था, जिसको उसको वल्दुल हराम वल्दुल जना कहने का इसलिए शौक था कि लोग उसे कहते थे वल्दुल हराम और वल्दुल जना। देखें उसकी किताब में लिखा हुआ है कि जब वो पैदा हुआ दूर दूर तक बात फैल गई। आप मुझे बताएं, एक छोटा सा गांव आज भी जहां इनकी आबादी सिर्फ 1-2 हजार है, 3,000 मैक्सिमम होगी, जहां से ये शुरू हुआ, वो क्यों मशहूर हो गया इतने दूर दूर के गांव में? मशहूर इसलिए हो गया कि लोगों ने कहा कि यार ये सिख फौज में काम करता है, सिपाही है सिख फौज का, वालदार है मुर्तजा, वो 1838 से गायब है, और 1840-41 में चिराग बीबी 2 बच्चे डाउनलोड किए हुए हैं और उनको जन्म दे रही है। ये कैसे हो गया? दूर दूर तक मशहूर हो गया कि हरामदे बच्चे पैदा हो गए। और हाँ, नहीं जी यही गल है, उन्हें लिखा कि दूर दूर के गांव में पता। मैं बहुत देर ये समझता रहे यार ये कहीं वो पंगूड़े में बात करने वाली बात तो मशहूर नहीं, वो बात तो पता लगा कि वो ऐसे मशहूर होया कि चिराग बीबी ने डाउनलोड कितों कीते। और अभी मुझे फैसल भाई या किसी और ने बताया था कि ये 2 कैंडिडेट उन्होंने बताए हैं कि जिन्होंने ये डाउनलोड कराए उससे चिराग बीबी से। खैर जो भी है, मिर्जा हराम की औलाद है
देखे कादियानियों, मेरी बात गौर से सुना करो। मैंने वो वीडियो अपलोड की हुई है टिकटॉक पर, सबूत लगाए हुए। कादियानी कहते हैं कि मिर्जा 1835 में इसलिए पैदा हुआ, फागन का महीना, जुम्मे का दिन, ते मैं कड्डी जंतरी ते एलो पई ओदी तारीख बता। यार पागल बना रहे हैं आपको। और शायद साहब की वाली जुबान इस्तेमाल करूं तो आपका तो दिमाग भक से उड़ जाए कि आप क्या कर रहे हो। तो मिर्जा कहता है 1857 में मैं 16 या 17 साल का था। यार 1857 को कौन नहीं जानता। वो कहते नहीं जी फागन का महीना, 14वीं का चंद ते जुम्मे का दिन, लख की लानत कादियानियों, तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। मिर्जा कहता है जिस दिन मेरा बाप मरा 1876 में, मैं 34 या 35 साल का था। 1840 40 से नीचे वो आता ही नहीं है। मिर्जा कह रहा है, अल हकम अखबार सफा नंबर 7 जुलाई 1901 का अखबार है। डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर की अदालत में मुजरम के तौर पर पेश हुआ ये खबीस की औलाद, और उसने हल्फिया बयान दिया जुलाई 1901 में कि मेरी उम्र 60 साल है। 1841। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ? हाँ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਟਨ ਕਲਾਰਕ ਨੂੰ। ਬਈ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜਿਹਾ ਲਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ दुनिया च। और नहीं, मैं मिर्जियों से कह रहा हूं यार मिर्जे की एविडेंस देखो वो कब पैदा हुआ है। मैं कहता हूं अनडिनाइबल एविडेंस। अगर अदालत में कोई ले, मैं कहता हूं ये ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसलिए नहीं जाते कि हमारी ओपनिंग को लाइन ये होगी कि इसकी डेट ऑफ बर्थ पर बात करते हैं पहले। इन्होंने 1 सेकंड में झूठा साबित हो जाना। जजा ने इन्हें वाल देख के कहना है यार जाल साजो कुत्ते हो। वो तो कहना मैं 1840-41 च पैदा, तुम 35 करी बैठे। मुझे बताओ, हमारे पास एविडेंस है कि मैंने अपलोड की हुई है, और ये भी एविडेंस अपलोड की है कि वो गायब था, दल खालसा के साथ अफगानिस्तान में था 4 साल। जब ये पैदा उसके हुआ तो वो मौजूद ही नहीं था। और मैं नहीं कह रहा कि मिर्जा हराम की औलाद है भाई, वो मुझे इल्जाम ना दो। सफा नंबर 1231 जो कार्रवाई है कौमी असेंबली की, उसमें मिर्जे नासिर का बयान है कि अलेक्जेंडर डोई ने 7 खत न्यूयॉर्क वर्ल्ड में पब्लिश किए। और फिर कहता है कि मिर्जे की जुबान में कह रहा है कि मिर्जा कहता था कि डोई ने कहा है कि मैं हराम की औलाद हूं, मेरा बाप ना मालूम। लो जी हूं मैं कदों कहना है, वो तो डोई कह गया कि हराम दी औलाद है। फिर मौलाना अल्लाह वसाया ने अपने खत्म नबूवत की किताब की वॉल्यूम 3 में यही बात लिखी। फिर मुझे अब 2 और रेफरेंस मिल गए जिन्होंने लिखा मिर्जा हराम की औलाद है, गुलाम मुर्तजा की औलाद ही नहीं। अब देखें, आप मुझे एक रेफरेंस निकाल दें इनकी किताबों से कि गुलाम मुर्तजा ने कभी गुलाम कादर जो था उसको गाली दी हो, मारा पीटा हो। वो उसकी बड़ी तारीफ करते थे कि हमारा बड़ा लड़का बड़ा जबरदस्त है। चिराग बीबी ने जिंदगी के आखिरी 5 साल मिर्जे कलाम कादियानी मुर्तद का चेहरा तक नहीं देखा यारो। वो जब मर गई तो मरने से पहले उसने कहा मिर्जे मुर्तद को, गुलाम कादियानी मुर्तद को, अल्लाह तेनू कभी सुख ना दवे। और उसने इनकार कर दिया इससे मिलने को। कहते हैं गुलाम मुर्तजा ने पूछा भी तेरे छोटे मुंडे नु बुलावा, मेरा ते नहीं हैगा, तेरा ते है ना। कहती नहीं रहन दे, मैं उस लानती दी शक्ल नहीं देखना चाहता। यार ये तुम्हारा नबी है कि अल्लाह ने नबी दी मां दे दिल च पाता कि लानती है। अगर ये नबी होता मरज़इयो, एक नेक इंसान भी होता, तो मां 5 साल दूर इसका लानती चेहरा नहीं देखा, वो मरने से पहले कहती मेरा मुंडा तो मैंने दिखाओ, उन्हें नबी बनना। यार कादियानियों तुम कहां रहते हो, कौन सी दुनिया में रहते हो? लानत भेजो। मैं आपको लिखकर गारंटी देता हूं कि कादियानियत धोखा, फ्रॉड, जालसाजी है। और मिर्जे की जिंदगी की कहानी समरी ये है, शराबी, चरसी, भंगी, चोर, डाकू, फ्राडिया, ना रोजा, ना नमाज, ना हज, ना ज़कात, ना जानमाज, ना तस्बीह, ना इस्तग़फ़ार, और ज़हनी मरीज खुद लिख के दे गया, मिरामी मिराकी ज़हनी मरीज होते यार, तानू लिख के दे गया कि मैं पागल हाँ, आप फिर भी एक आप पागल के पीछे चल रहे हैं। तो आप क्या करते हो?
ये ऐसा आदमी तो मुसलमान होना दूर की बात है, वो तो अगर मुसलमान भी होता तो वो तो लानती करार पाता। खैर आपको क्या हम बताएं, आपकी मर्जी है। माशाल्लाह। अच्छा जी, किसी ने कोई सवाल करना है? अल्फा अहमद साहब। सर सवाल तो नहीं है, लेकिन आई एम रियली इम्प्रेस्ड, बड़ा मज़ा आया आपकी बातें सुन के। सर सवाल तो नहीं है, मोस्ट लेकिन आप वेलकम माय फ्रेंड। यानी कि काफ़ी दिनों से इन लोगों के साथ काफ़ी बहस चल रही थी, लेकिन आज काफ़ी नॉलेज में इजाफा हुआ इनकी बातें सुन के। अच्छा, किस मौजू पे बात की इनसे आपने? सर वो हमारा मौजू तो कभी सुनते ही नहीं, वो तो अपनी सुनाते रहते हैं। मेरे पास नहीं कुछ तो वीडियोस मैंने जब उनकी भी अगर कोई बंदा किसी से बात मैंने करता स्क्रीन है रिकॉर्डिंग तो उनकी की हुई है, जो मेरी गुफ्तगू उनसे हुई थी। जी। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं कोई, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। नहीं, आप मुझे सिर्फ लब्बे लुबा बता दें कि किस मौजू पे आपने बात की थी। सर मौजू नौजुबिल्ला उस वीडियो जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई है उसमें तो उन्होंने हज़रत ईसा को बड़ी गालियाँ दी, नाउज़ुबिल्लाह। और इवन के उस इंसान ने ये अल्फाज बोले थे कि हमारे ये जो नबी हैं ये तो जी अल्लाह से भी पहले ही है। हैं? हाँ जी, मेरे पास वो पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने करके रखी हुई है, कोई 2-4 दफ़ा मेरी, और ये यहाँ पे एक भाई बैठे हुए थे ब्लूबेरी के नाम से। जी जी, वो आते हैं कभी कभी। हाँ जी, तो काफ़ी यानी कि तो अक्सर डॉक्टर उनसे जो साहब, है ना। ये कोई नवा ही कट्टा खुल गया। और ये जो लोग लाइव बैठे होते हैं ये यहाँ पे जर्मनी से बैठे होते हैं। या ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੌਜ਼ੁबिल्ला ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ MS ਚੀਮੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਤ 'ਚ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਾਓ ਨੀਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਪਾਏ ਸਨ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਾਕੇ ਸਪਾਈ ਦੀ ਆਈਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰੂਈ ਫੜ ਕੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ 'ਚ, ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਉਮਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਦਿੱਲੀ ਬਰੂਦੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਰੂਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬਰੂਦੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮਾਨਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ 2 ਨਿਆਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਮਰ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਆਪਕ ਭਾਈ ਵੌਇਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਬਾਬਾ। ਲਿਆਓ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਮਾਈਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਰਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਕਾਕਾ ਛਪਾਈ ਸੁਣ, ਕਾਕਾ ਛਪਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੇ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ 9 ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਲੀ ਬਰੂਦੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ 10 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਹਿੱਲੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਕੜਾ ਨਹੀਂ। डॉक्टर साहब मैंने सिर्फ यही कहना था कि मुबशर साहब की वीडियो के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद गलत समझे हैं और गलत तरीके से हमें फीड कर रहे हैं, लिहाजा ये हमारे अगेंस्ट नहीं है, ये खुद उनके अगेंस्ट जा रही है। मैंने सिर्फ यही कहना था। थैंक यू वेरी मच सर, मैं बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके।
and see you next time again on Broad, sir. Thank you very much. Allah Hafiz. You're welcome. ਭਾਈ ਅਫਜ਼ਾਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। वालेकुम सलाम, मैं सुने नहीं, सॉरी सर। ਇਕਬਾਲ मैं ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਫਜ਼ਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਜੰਜ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਦੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਲਾਚਾ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਸਰਬਾਲਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਾ। थैंक यू सर, ओके, अल्लाह हाफिज। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਰੂਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਤੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਸੈਨੀ ਦੀ ਬਰੋੜ ਤੇ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰੋਟਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਸੈਨੀ ਦੀ ਬਰੋੜ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸੂਦ ਦੀ ਬਰੋੜ ਤੇ ਇਦਾਂ ਪਿਆ ਕਿ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਕਰੇ ਉੱਠੋ ਮਸੂਰੀਆ। ਓਏ ਛੱਡ ਛੜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਫੇਰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਬਰੂਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਤੀਆਂ। ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ ਕਿਧਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਤੇਰੀ ਬੈਠੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੇ ਪੱਪੂ ਧੋਣ ਵਿੰਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਡੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ 2-3 ਦਫਾ ਲਤਾੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਜ਼ਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ 3:30 ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲਾ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ 90% ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬੱਚੇ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮੀਤ ਕਰਵਾਈਏ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੰਜਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ, ਜਾ ਕੇ ਖੋਤੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਭਰਿਆ ਦਾ। ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਣ ਮਰਗ ਨਾ ਉਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮੇ ਤੇ ਬਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੋਟੂ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਲੂਬੈਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸ਼ਾਹ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਕੋ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਤਰੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੰਜਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। नहीं, सैयद रसूलुल्लाह शाह साहब को आना चाहिए, क्योंकि वो अगर नहीं, मैं कसम से डॉक्टर साहब, अगर मुझे कोई एतराज़ नहीं है सैयद रसूलुल्लाह साहब से, मुझे सिर्फ इतना एतराज़ है कि मरज़ई जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहे हैं। आपकी किताबों में ये लिखा है, आपकी किताबों में ये लिखा है, कम से कम उनका जवाब तो दो ना कि कुत्ते के बच्चों, हरामी हो, तुम मुसलमान हो।
یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے جس طرح کی تم باتیں کر رہے ہو؟ تم تو ظاہری گستاخ ہو، تو سامنے دکھ رہا ہے کہ تم گستاخ ہو، بغیرت کی نسلیں ہیں یہ۔ نہیں بس دیکھیں، اسلام کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو اسلام کی ضرورت ہے۔ آپ اس کا اگر پوائنٹ ٹھیک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کو واپس چلے جانا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں روکتا جب تک کوئی حقوق العباد کی خلاف ورزی نہ کرے۔ ہاں اگر آپ کسی انسان کو تنگ کریں گے تو آپ کی پکڑ ہو جائے گی اس دنیا میں، اور ہوتی ہے۔ اگر آپ حقوق اللہ کی خلاف ورزی کریں گے، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو چھوٹ دے گا تاکہ آپ کو ایسی جہنم میں پھینکے جس کے بارے میں ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ ادھر ہی موت آئے گی اور نہ ہی آدمی زندہ ہوگا، اور اس میں سے خالدین فیہا کہ عبدالعباد تک وہاں پر رکھا جائے گا۔ اور یہ نہ سمجھ شاہ صاحب یہ پتا کر کے میں دسنا مرضیاں نے کیا ہوا ہے کہ جی یہ جنت زمین پر تھی تے میرا پروگرام ہے اتنے ہالیڈے واسطے جان دا تے مینوں پتہ نہیں دس رہے تو میرا کام کرے، مجھے مرضیوں سے پوچھ کے بتائیں کہ وہ کہاں تھی۔ تو نہیں وہ تو کہندے نے مرزئی تے کہندے نے زمین تے ہے، تاں ہی تے انہوں نے رب وچ بنائی۔ بھائی میں زمین تے ہی رہنا ہے نا، تو مجھے تسی ربے دا ٹکٹ تسی تے آپ ویکھی ہوئی ہے جنت ربے نا جڑی مرزیاں دی ہے، وہ آپ بہشتی مقبرے کو کہہ رہے ہیں جو قبرستان ہے؟ ہاں جی وہی جنت ہے ان کی۔ نہیں جنت تو آتا خاص میں ہے نا جی۔ آپ کو یہ طیب صاحب، یہ گمراہی کا ایک جو ہے نا وہ کنسنٹریشن ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں ربے میں پلاٹ ہے، کیا وہاں پہ بزنس، ایک سیکنڈ ٹھیک ہے، روکو بڑا یہ جھوٹے ہیں، یہ مرزئی جو ہے ہاں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ شاہد بھائی، ڈاکٹر صاحب، تمام احباب، رجسٹر صاحب، عمر بھائی، سب بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مور ویرے میری جان دے ٹکڑے کتنے رہنا تو پہلے دس کلے جی پکڑ گئی ہوئی سی یار، وی مس یو من۔ میں تھی ہیلو یار، میں اینو بلاک کر دینا ہوں، اس طرح نہ یا کرا، اینو میں میوٹ کر دینا۔ تسی بندہ لبو نواں کیتے اچھا ٹھہرو یار، سارے تیمور بھائی کدھر تھے یار؟ خیریت ہے نا؟ جی شاہد بھائی خیریت ہی تھی، لیکن نا بس وہ تھوڑا سا کام میں بیزی تھے۔ جی شاہد بھائی تھوڑا سا بس بیزی تھا، وہ میرا موبائل مس پلیس ہو گیا تھا، تقریباً 15 دن ہو گئے، تو دوبارہ بھی یہ کسی کے موبائل میں سارا کچھ دوبارہ ڈیٹا ریکور کیا، اس کے بعد کل لینے جانا ہے نیا موبائل، لیکن یو اے کے حالات نہیں ٹھیک ہیں، ادھر وہ بارشیں جو سی ہیں وہ سیلاب کی صورت اختیار کر گئی ہیں، تو پانی کا کوئی راستہ نہیں کہیں نکلنے کا، تو 2 دن ہو گئے ہیں بلڈنگ کے اندر، روم کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دعا کریں جتنے بھی یہ یو اے کے بندے ہیں، اللہ پاک ان کی حفظ و ایمان میں رکھے ہیں، تھوڑے حالات خراب ہی ہیں۔ تمور کوٹ بھی نہیں پہنچ سکتی تیرے تک؟ شاید بھائی مجھے اجازت دیں، صبح مجھے جلدی کام شروع کرنا ہے، تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کو۔ وعلیکم السلام تیمور بھائی، بڑے دن بعد آپ کو دیکھا، ہم یہی پوچھ رہے تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب میں اچھا تو مینوں یہ دس تیرے تک پوسٹ پہنچ سکتی؟ جی وہ تو پہنچ سکتی، لیکن اتنے دے اور بھی باقی جڑے لوگ نے بیچارے ولیاں وغیرہ چ رہ رہے ہیں، انہوں دے اندر بھی بہت حالات خراب نے، بہت زیادہ تھوڑا جہا نا نقصان بھی کئیاں دا ہویا ہے، تے ہجے تک کوئی بھی جڑا نا کوئی سسٹم نہیں بن رہا ہے پانی نکالن دا نا، تے پہلے تے کافی مشیناں وغیرہ لگا کے کٹ دیندے نے، لیکن ایتکی جڑا نا وہ برڈن زیادہ ہو گیا۔
ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ नहीं मिल रहा है। 75 साल बाद इतना तूफान आया है कि हर चीज रुड़ गई है जनाब, हर चीज। चलो अल्लाह ताला रहम करे। अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, अल्लाह देखो चलिए डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह एक मिनट आप जा रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला का एक किस्म का ये अजाब है, इसलिए कि इन्होंने रमजान के महीने में एक और वो मंदिर मुंदर बनाया था। चले गए डॉक्टर साहब, आपको पता है ना तैमूर भाई? जी बहुत, ये पहले ही थोड़े से परले दर्जे के बंदे हैं, हम तो इधर रह के नहीं इनके खिलाफ बात कर सकते। जी जी ऐसा ही ऐसे ही बिल्कुल, वो अबू धाबी में। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। रमजान में इन्होंने एक और वो जो है, जी ठीक है, बिल्कुल आप ना करें। सर बहुत शुक्रिया, बड़ा काम खराब हो गया। शाहद भाई लव यू यार, मैं यकीन मनो बहुत मिस करदा ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਔਨ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਨ, ਹੈ ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਔਨ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਜਰਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਅਸਕੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੈਨ ਹੈ। ਤਮੂਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਘਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਿਕਨ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਕਰ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਸੋ ਭਾਈ ਯਾਰ ਖਮੋਸ਼ ਦਿਆ ਕਰ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਆਫਿਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੱਖੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਕੁਛ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ UAE ਬਚਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਚਣ ਵਾਲੇ। ਆਮੀਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਮੂਰ ਭਾਈ UAE ਆਪਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਦੁਬਈ ਨੂੰ? ਦੁਬਈ UAE ਹੈ ਨਾ, ਮੁਤਹਦਾ ਅਰਬ ਅਮਰਾਤ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਐਮਿਰੇਟਸ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਈ ਦੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸਲਾਬ, ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਪੂਰੇ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਸਵੇਰੇ ਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ। 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ, 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਹੈ ਲੈ ਅੱਖ ਪੁੱਟ। ਨਹੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਰਮਨੀ ਚੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ। ਉਹ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਜਰਮਨ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਜਰਮਨ ਵਾਲਿਆ। 1 ਮਿੰਟ ਵੇਖ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਫਲੱਡ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੂੰ TV ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਲਜਨਾਮਾ ਵੇਖਦਾ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੱਚੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਾਕਸ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਤੂੰ TV ਦੇਖਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਫੁੱਟਪਾਥ ਡੁੱਬੇ ਜੇ, ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਾ। ਤੈਮੂਰ ਤੇਰੀ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੇਰੀ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਔਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ।
और यार कैमरा तेरे ऐलान हो जाता, सेव दा बटन नपेगा, फिर चल जाएगा कैमरा। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰੇ ਦੀ। शायद नहीं ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ काका भाई तू दे दे, तू जे अगर मॉनिटर मॉनिटर हाँ, लेकिन नहीं दे रहे हैं ना भाई, मैं खो रहे हैं तो कैमरे तो बंद होए। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा यार स्क्रीन ते कर दिता है, मेरी गल सुन, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸੇਵ ਦਾ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੇਵ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਖੁੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਖੁੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਖੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ, ओए होए ਇਹ ਦੇਖ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜੇ, ਇਹ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ ਨੇ ਦੁਨੀਆ। ਇਹ ਦੇਖ, ਇਹ ਦੇਖ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਮੂਰ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਿਗਨਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡੁੱਬਾ ਪਿਆ ਅੱਜ। ਜਿੱਥੇ ਦੌੜ ਨਜ਼ਰ ਦੜਾਓਗੇ ਉਹ ਟਨਲ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਜਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਜਾ ਦਾ ਹਾਲਾਤ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਬਾਜ਼ ਕਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਜਾਜ਼। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੱਪੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਪੂ ਇਮਰਾਨ ਮਜਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਜੀ। ਆਮਰ ਅਵਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਲਾ ਪਾਰਕ, ਸਾਰਾ ਡੁੱਬਾ ਪਿਆ। ओए होए होए ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੋਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ, ਪਠਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਸ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।